ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka wallindiral fi faamugol diina wallindiral fi faamugol diina. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettugol allahu subhanahu wa ta'ala juula ene laaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam. miɗo wi'ana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray no andirɗen noon e dimanche jeɗen fof ɗum woni e alat jeɗen fof haray hiɓe wondi e karamokojo meɗen gooto aro radio meɗen wallindiral fi faamugol diina ko andintina en ko annduɗen e ko en anndano. haray noon hannde hiɓe wondi e karamokoɓe meɗen tedduɓe lawɓe haray ina hannde woni ko ɓe fuɗɗi senade oɗo radio haray ko ɗum woni ɓe seeninote ɗo laaɓiji boyi ɓe yewti e yewtereji ɗuɗuɗi yewtereji naniniɗi faaminiɗi. haray hannde hiɗen jarna fota oustaz Bassirou Bruxelles haray hiɓe wi'a ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe ko nokkure kaɓe jeeya kaɓe anditi muɗum oɗo radio hiɓe tawa wonɓe wallitade fino oɗo radio yaara yeeso sabu haray hiɓe wadde ko ɓe wawani oɗo radio nde ɓe nodda wo ko ɓe disponible ɓe seenoɓe andintina en hara kadi yimɓe wonɓe ɓen hoore ɓen ka wallindiral no weltori ɓe moƴƴa sabu haray nde ɓe seeni wo hiɓe addana en naforiji ɗuɗuɗi e oɗo radio. haray musidɓe julɓe tedduɓe e wattay konngol ngol e sookeje oustaz Bassirou Bruxelles ɓe waɗana e yewtere no andirɗen noon hannde yewtereji ɗin fof no himmi kono nde yewtere waɗetede hannde kadi ko yewtere jeyande e yewtere ko tawata haray julɗo fof julɗo ino haani heɓitade sabu haray sikke wo ala tawino no woduno ko goɗɗo daɗirta ɗum ɗon haray no on tigi wakkiloton no o daɗa kono ko wiyete kon fi darngal ɗum ɗon haray ko hunde nde neɗɗo o wawata takkade haray ko ma tun dargal ngal daro ɗum ka on tiginno o sifori wo no o sifori laafiji ɗiɗi ɗaɓuru on e dargal ngal ɗum ɗo neɗɗo on o woopata himo woopa yiite himo woopa aljanna kono o woopata gotel ɗiɗagal ɗin ɗon ko ma on tigi rewa e majji. haray noon ko mandiji dargal woni ko landi ɗen ɓe yoɓe yewtu en hannde ɗum kadi ɓe suɓano en jani ɗin haray ko ɗum ɗo wonata mawdu meɗen on hannde siɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allah hawrindinɓe e tawaba o pottina seytane takko maɓɓe o longina ɓe konnguɗi laaɓuɗi daggiɗi tawa kadi ko fi allahu subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe woni e yewtirde. amma enen wonɓe heɗitade ɓen fof miɗo torano en allah yo taw ko fi allah wonɗen heɗitorde yo allahu o waɗu en nani jaɓi tawa kala ko ɓe maaki ɗo hannde en jogitoto ɗum ka ƴattirɗe. ɗiɗon anndi heɗitagol yewtere goɗɗo haray ɗum no mari nafoore moolanade sabu karamokoɓe ɓen kamɓe ko ɓe wiɗo ɓe ɗaɓɓita e nder ko neeɓi ɓe moɓidirana en piiji ɓe ara ɓe yewta en e nder leer gooto heɓen ɗon ko tawata kamɓe ɓe ƴetti e defte ɗuuɗuɗe ɓe fontirito miɗo yelo kala neɗɗo heɗitotoɗo bayana yo wakkilo o ŋattindira ñiiƴe moƴƴa o jannga kadi o yi'a ko honno goɗɗo waɗirta yewtere haray ɗo mi jumnude yewtere nden ha feƴƴita miɗo accida ɗum ɗon e karamokoɓe ɓen ɓe ɓeyda e banginande mandeji dargal ɗin inchallah. haray oustaz Bassir ko kadi moɗon ko tooli moɗon ka radio meɗen wallindiral fi faamugol diina haray micro on e sokeje moɗon. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. haray onon kadi mi hiwrike on mi torike yallah subhanahu wa ta'ala on jaabin du'aaji ko duɗon kon ɗo fof yallah subhanahu wa ta'ala on newnu kadi yewtere nde feƴƴira no yiɗiri no yarlori. haray gooto kala e mon onon dari ɓen fi ngal ɗo gollal o ngal waawi laataade haray o weltanaama miɗo toro allah subahana taala mo tawata on so o weltanike goɗɗo haray on tigi malaama yo allah subahana taala weltana on e jentiɓɓen kadi fof yo allah subahana taala weltano ɓe haray no maakirɗon noon haray ko halfinɗon men hannde ɗo yewtugol haray ko fii ko modirgol asratu sha'a haray ko hunde nde tawata no himmi moƴƴa no maakirɗon noon eɗen toro yo allah subahana taala lonki en ko o yiɗi o yarli. haray hiɗen natande mawdu on bi idnillahi rabbina. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزل عليه الكتاب والحكمة وأمره باتباع ما أنزل إليه والإعراض عن غيره فقال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد haray musidɓe julɓe ɓe wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray yewtere men nden hannde inchallahu rabbul alamin haray ko humodiri ko ɓe inni kon ashratu as-sa'a al-kubra, sa'aji bimana mandeji darngal haray jani ɗi. haray ko innete ko mandeji darngal ɗi innama ashrab bimana alamat, mandeji holloji wondema ndeɗo hunde ko ni sifori ko ɗum inte al alama mande. haray banu adama fo ino mari mande, ko ɗum waɗi a yi'ay mo tun anditiramo mandeji makko ɗin, ko o danejo ma ko o ɓalejo, ko o juutuɗo ma ko o raɓɓuɗuɗo. e alhaaliji ɗin kadi hino mari ko inte ko mandeji, wono si mbiyan faalano fosude a yiyay mande hoyno ara alamat, ko ɗum woni hendu ɓuuɓundu wifa. won Allah subhanahu wa ta'ala wiiri unzur ila athari rahmatillah, ndaaru batte yurmende Allah nden kayfa yuhyi Allahu al-arda ba'da mawtiha, no Allah wontoto ton leydi ndin. ɗon rahma ɗum ko ndiyan ɗan fokkiti a yiyay hendu ɗum hino wifa ɓaawo ɗum ɗon ɗan fusa. innama as-sa'a, sa'a ko faanda ɗo kon tina sa'a mo wowɗen mo yewde fi mum, sa'aji ɗi wonɗen ɗin fewndo ɗo. ina kadi as-sa'a ko tawata kon haala arabu zamanu ngun hino inna montor as-sa'a, ina kadi on ɗon sa'a. o sa'a ɗo ko faanda ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗon yawmuddin, ñalande joddi diina, ñalande darngal, bi maana ko wonɗe yewde ko mandeji holleɗe ɗin darngal ngal ɓadike. ɓay no woni hara ɗiɗo mandeji kadi eɗen anndi hino fecciti pecce ɗiɗi. hiɓe inna ko arano ɗum ko ashrat as-sa'atu as-sughra, mana mandeji togosi ɗi, wa kazalika e mandeji mawɗi ɗi. enen noon hannde ko wonɗe yewde ko fii mandeji wonte kon haray mawɗi ɗi. e haray yewtugol mandeji darngal ɗin hino mari fa'ida. sabu noon haray kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti en, kala ko Allah yewti en haray hino haton jili woni yo yewte. kala ko Allah ɓanginani en ka deftere makko e ka sunna makko, haray en anndu ɓangingol ngol ɗum ɗon no mari nafoore. kala kadi ko ɓanginaari haray mo anndi ko angal ɓangingol ngol ko ɗum ɗon woni ko innete kon nafoore nden. ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko feƴƴi, koyɗen duwa yaltinde fa'ida e mum. hino jeeya paljol gotol ɓay ko e darsu, ko e ɗiɗo darsuji haray janngeten no jeeya ko faljeten inen hiɗe yiɗi anndugol ko feƴƴi, hiɗe yiɗi anndugol ko aroyta. kono e yurnitotako ko fii hen ɗum anndanten ko feƴƴi, ko fii hen ɗum anndanten ko aroyta. ko ɗum waɗi a yiyay buyno hunji qissa Yusuf. hara ɓe yiɗi kadi qissa Yusuf o moƴƴa, ɓe yiɗi ya jantano omo. kono si a ndaari si ɓe heɓi alhaaliji sifa ɗi annabi Yusuf heɓi ɗin, ɓe comportorta no annabi Yusufa comportori non. ɓe ɗo
ɓe anndali ko fii hen ɗum goɗɗo jannganta qissa feƴƴuɗo ko ɗum waɗi nde Allah yewtuno en fii fir'auna o inni inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha haray hino e ko komi jantani on ɗo fii fir'auna ibra ko on ibra ɗon ko on ɗon Allah faandi e yewtugol ɗen qissaaji ɗin fuu ka Muusa wo ka Isa wo ka Ibrahima wo ka Nuhu wo ko waɗo noon kadi faamirten kadi koko yewtoyten kala umurul ghaib ko Allah subhanahu wa taala findinani nelaaɗo alayhi salatu wassalam te ɗi mandeji darngal ko piiji wirniiɗe ko ɗum waɗi ko Allah subhanahu wa taala inni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah subhanahu wa taala ko kanko tu woni annduɗo ko wirni o feññinanta birnagal makko gol hay gooto illa liman irtada min rasul si wona kala mo suɓi o waɗi nelaaɗo so waɗi goɗɗo nelaaɗo imo wirnitanamo piiji goo aroyoji ɗi tawata ɗiɗo hino hatan jini yo mofte makko ɗen anndu o anndinamo ɗiɗo hino asratu saa hino jeeya e piiji ɗi Allah findinani nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɗi tawata ko kanko tu woni ko anndi ɗi kono o findinani nelaaɗo fii yo nelaaɗo waajoro en ɗi yo yewtu en ɗi fii yen heɓo ibra fii yen waawu préparanaade ko inte kon haray huunde ɗen haray ɗum ɗo taw ko mukaddima fii tun ko faameten haray asratu saa kala ko yewtoyɗen ɗo haray ko ma heɓen nder ton ibraji e watano wadde ɗum ɗon fof haray e o darsu ɗo kono haray gooto kala ɓay Allah no jonni ɗum hakkil no miijitora haray ber ko waawɗen jumlude ɗo wo alhamdulillahi rabbil alamin ber kadi ko tawata on tigi humpitaaki fii mo woɓay ko goɗɗo anndi ko woni ko yewtata haray gooto kala no jogaa no jeeja ko inte kon testagol haray kadi ono o asratu saa haray ko jeyaɗum e piiji wirniiɗi ɗum ɗo holla nelaaɗo alayhi salatu wassalam haray no anndi ko wirniide nelaaɗo annda ko wirnii ko Allah annduɗo on ko wirnii yewtimo par ce que nelaaɗo ko hakkunde men seke mo woni hakkunde men e Allah fii yettingol nelal ngal haray ko ɗum waɗi kala ko Allah faala e yewtude fii ko waɗata Allah yewtii en ko waɗata ka darngal hatta o yewta en ko watta ado darngal ɗum holla nelaaɗo no anndi ko wirnii ɗum ɗon kadi ko fii sikkoɓɓen haray annabaɓen ma waliyaɓen no anndi ko wirni ɓe dallinora sifa ɗiɗo piiji ɓenna ndaari e nelaaɗo alayhi salatu wassalam o wowli ko aroyta tayle on say konko waɗoyta ɗon haray o hewtaali to na'am ko Allah feññinanimo Allah nini fala yuzhiru ala ghayrihi ahada illa liman irtada min rasul ko ɗo nelaaɗo naatoy sallah sallam ha o anndi ko aroyta e gandal Allah subhanahu wa taala ko ɗon enen heddiɓe ɓe marata ɓe tawata ɓe wahyo jippata koye mum enen ala nokku ko anndiren ko inte konko aroyta sabu noon hina en annabaɓe nelaaɗo kadi ala annda nokku ko honto heɓirta ko anndugol ko wirni si wona nder konko Allah subhanahu wa taala wahyin e makko haray anndugol ɗiɗo imo mari ko inte kon nafooreji boyi ɗum ɗon no jeeya e muɗum nafoɗa nder nden tahqiqul imani bil ghaib siki haqiqingol gonɗingol ko wirni ko sabu noon enen no jeeya e piiji ɗi tawata no arkaniji gonɗingol nelaaɗo sallallah alih w sallam no jeeya e muɗum tasdiquhu fima akhbar eɗen anndi ko ɗum yewta ɗen haray tasdiquhu fima akhbar no jeeya e arkaniji fi innugol ngol ma'ana muhammadun rasulullahi sallah sallam haray goongingol mo e ko humpiti kon jooni noon si nelaaɗo yewti e goɗɗum ko aroyta ɗum ɗo ko jarrabuye wonande en fii ndaarugol hooloto ɗen e fennoɓe ɗen ko ɗum waɗi ɗi mandeji ɗi wowloyten ɗo no woodi fennuɓe ɗi ɓen ɗon ma haqqagol imana bil ghaybi ɓen ɗo ɓe haqiqinaali gonɗinugol ko wirni sabu noon ɓay nelaaɗo yewti hunde aroyoore ɓe hoolaaki nde no woodi ɓe gonɗina dajjal no woodi ɓe gonɗina isa no woodi ɓe gonɗina mahdi on faami ɗum ɗo fuu ko majjere ko angal gonɗingol ko wirni kon sina ɗum so a jaɓi ko Allah yewti kon fiika darngal a jaɓi ɗum ɗon darngal no muuti no woɗɗiti ɓuri mandeji darngal ɗin hatta jaɓa mandeji ɗin ko mandeji ɗin ɓuri wattade sabu noon mandeji ɗi ko kadno ɗo waɗata hino jeeya kadi e naforeji ɗin kadi e hassu nafsi ala ta'atillah wal istidadi li yawmi alqiyama haray kadi o mandeji darngal ko wonɓe janggande ɗum haray toujours ko fii waawugol heblanagol ñande darngal o anndi Allah subhanahu wa taala ko yurmede makko o holla en wowti en ko waɗoyta kon fiijo neɗɗo so yii ɗiɗo piiji yo anndu hee yo ɓurtu iwtude ka welsindaare makko no Allah innirno igtarada linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun yimɓe ɓen hasbugol ɓe ngol ɓadike
maayugol ɓe ngol ɓadike darngal maɓɓe ngal ɓadike kono haa jooni ɓe weltindaare jooni noon Allah subahana wa taala waɗi maandeeji ko hollata wondema darngal ngal ɓadike tawata si ɗum ɗo waɗi gonɗin ɗon o ɓurtay préparade o ɓurtay hulude o annda lajjal makko ngal e lajjal adnawi ngi fof hewti kalanna ina jeeya e muɗum kadi ko nafooreji ɗum ɗo anna fiha bayanan li ahkami shar'iyya wal masail al fiqhiyya hare ko honɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam kadi yewtir ɗiɗo mandeji darngal ko fiiyo sahaba ɓen waawɗi faamude ɓe lanndo masalaji fiqhu ko waawata kon arde ko ɗum waɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ñande ɓe maakuno wondema so annabi Isa ari haray ñallal goo masi dajjal ari haray ñallal goo no fota wa hitaande sahaba ɓe direct ɓe lannditi ko honno no warrata jooni so tawi woni ñallal woni hitaande ko honno ɓen juulirta nden ñannde nelaaɗo maaki yoɓɓudiru lahu qadra koyo ɓeɓɓu ɗe mana si tawi weerti niɓɓaali hitaande haray ko ɗum o heɓɓay ka wowno ɗon ɗon juulde fana ko ɗon juulton fana ñannde o ñannde hay si ko ñalorma teɗɗan ka wowɗon ɗon juulde subaka juulon ɗon subaka hay si ko ñalorma teɗɗan ayi ɗo e ndeer koko nelaaɗo yewti salah sallam fii koynte kon maandeji darngal ɗin en heɓii toon masail fiqhiyaji ɗi tawata ɗum ɗon nafay mofte ɗen fuu si tawi ɗum waɗuno hara nelaaɗo yewtaandi ko honno warrayno ɗin anndi karmakoɓe men ɓe maapotono ko honno ɗum ɗo warrete ɗum ɗo waɗaali haa hannde waɗaali fewndo nelaaɗo alayhi salatu wassalam jooni min ko o waɗi ƴettude ɓen koye nelaaɗo alayhi salatu wassalam hara ɓe maapotono ɗum Allah subahana wa taala on finninani fiye waaw ƴettude masail fiqhiyaji ɗin haray kadi ɗum ɗo kadi no nafa hen ɗum no waɗa ha hatta la yaltabisu alayna amraha sike ko fiisi tawi woni aroyita en jiiɓito on anndi koko nayno yette yeeso probléme masihu dajjal jippagol annabi Isa huruji ajuuj wa majuuj haray ɓe ko piiji hulɓiniiɗi si tawi ɗi ari hara en anndano fii mum en janngano fii mum en pani koto no jiɓa ɗen anndude ko hen ɗum waɗeten so wattaari hilla yedden Allah subahana wa taala fof soɓe so fitna o so ɗuuɗi ɓuri imanu ma o ko heewi kon a yedde Allah subhanahu wa taala jooni so tawi woni hiɗa janngude ɗum ɗa janngi ɗiɗo piiji so a yii masihu dajjal mi waɗa piiji goo to ɗiɗo piiji ɗi yaltintama ka dina par ce que ko ɓurtata ko gonɗingol nelaaɗo alayhi salatu wasalam inna ko ɗum o tigi nelaaɗo maako no ko ɗum o wiya e gorko mo tawata on o fecca e goɗɗo ɗiɗi tawde makko o landomo si o gonɗinimo o inne bono min mi gonɗinalma koye ɓeydi e ma ko basira ko anndugol fiima par ce que ɗum tigi nelaaɗo alayhi salatu wasalam woni ko maako no e haray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e nafooreji ɗi tawata haray waaway koynete ko wallitaɗe fii si tawi woni en anndi koynete ko mandeji darngal ɗum haray ko ɗum ɗum ɗi janngande haray noon ɗiɗo mandeji darngal haray hiɗen anndi e fillayeji ɗin haray ko ɗi sappo mawɗi ɗin amma noon tegoosi ɗin si hawtitama e mawɗi ɗin hino waawi yehude haa temedere e goɗɗum hara ko jeeya ɗum e alamatu saa ko ɗum waɗi e yoga e sahabaɓe ɓe sifike ɗo ɗen riwaya mo tawata ko Hudayfa woni ko fillimo o inni ittala an nabiyu sallallahu alayhi wa sallam alayna wa nahnu natadhakar faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'a qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تضرب الناس إلى محشرهم رواه مسلم هري أولو حديث ko ɗo woni moɗidirɗo fi alamaji ɗin sappo ɗi woni min janngude ko ɗo woni asli ɗiɗo alamaji sappo e ko ɗum Hudayfa o wi wo ñande goo woni meɗe waajodira so ɓe sahaba ɓen ɓe jooɗoto ni tu ɓe noddidira hayno ari e filleji ko ɓe innata ta'alaw nu'minu li rabbina sa'a are gonɗinen jooni noon haysi ko sa'a gooto ɗon hina gonɗingol jooni sa'a gooto mana nadkuru l imana billah nukabbirullah walaw sa'a e noddireno ɓe inna are jantoɗen Allah are jantoɗen iman are mawniɗen Allah haysi ko sa'a gooto
sabu neɗɗo si tawi ɗa jantade Allah ɗa yewde ko Allah jantiti fi Allah mawnay e ma ko ɓer si Allah subahana taala ko atti yamirde ne laaɗo alah salatu wasalam yo nodde woni ko mawningol Allah Allah subahana taala ni ya ayyuhal muddathir fa anzir wa rabbaka fa kabbir bi mana mawni jomma ɗum ɗo ko sifa jeyaɗo e sifa wonnoɗo e sahaba ɓe jottono leerji ni har ɓe janto Allah subahana sike ɓe andita fi Allah mo kala yewta ko andi e enen hannde ɗum ɗon majji ka yiɗa yimɓe no moɗodiri réunion wo ko fi goɗɗum ngo kono réunion innugol hara ko noddidiri wo ko yewten ɗo fi Allah hara na déjà innugol no programme tum bayana mi an leçon fani na programme ngol bayana tum no mo yimɓe ni hoɗidi ɓe yimɓe kawtaɓe ma goreɓe hara ɗum ɗon humodira ko ma ƴettane programme wi janni noddidira ni tato areɗo yewten fi Allah ɗum majji hakkunde men ko woni lo'inde imanuji men ni so ɓe ne laaɗo alah salatu wasalam o tawi sahaba ɓe ɓe waɗa ɗum ɗo o landi ko wonɗo waajodirde ɗo ɓenni komi woni waajodirde ko assaa nadkuru sa'a meɗen andintidira mo kala amin no andintinde oya fii darngal so ɓe enen hannde andintiroma fii darngal ɗuuɗa o andintiroma tum fii wakkilagol ka wersindede fewn ɗo andintiroma fii laakara haray hino fanɗi hakkunde meɗen mi laaɗo maaki alayhi salatu wassalam hey kono yo sahabaɓe mi yetton hannde mandeji darngal ɗi darngal daretako ha yon ayeje 10 mi laaɗo maaki ɗen ayeje sallah sallam arano ɗon ko addukhan firtiki waddajjal e yaltugol dajjal waddabba e daabe hunkum anno fof no yewta fimu wa tuluu shams e ƴellitagol nangen minal maghribi ka mutirde wa nuzulu isa e jippagol isa wa ya'juuj wa ma'juuj e yaltugol ya'juuj wa ma'juuj wa salafatu khusuf kañumma kadi konete ko munnanɗe tati tremblement de terre ji tati ɗi tawata si ɗi waɗi leyndindi seekoto yimɓe muta e mayri few ɓe maaki ko ɗi tati hasfum bil masrib goɗɗum ngo warra ka funnange wa hasfum bil maghrib oya warra ka hirnange wa hasfum bi jaziratul arab goɗɗo waɗa ka tumbo ka arabu ɗum tumbo ka jaziratul arab o sakkitoo nden ko yiite yaltirta nge jokka yimɓe ɗen nge naɓa ɓe kadi moɓondirta ɗon hara waɗo hadis ko jeeyaɗo asli immorde lasleji ko yimete kon haray ɗiɗo ko yimete kon haray ayeje 10 ma ɗum mandeji 10 darngal hara ɗiɗo noon no jeeya ay ko ɓuri mawnude e majji tawata no ɓuri hulɓinade no ɓuri handude e andugol arugol muɗum ɓe inni kon haray ɗonno masihu dajjal haray ko yewtere ɗuɗude wondu kamo ko ɓe yewti fi masihu dajjal haray oɗo e yimo jeeya e ɓe aroyoɓe ɗo ɗi ayeji aroyoɓe ɗo haray oɗo no masihu dajjal yewtere ko yewtel ko e makko taw eɗe landito mani dajjal ko hombo woni dajjal hak fayɓe ɓe woole fi masihu dajjal oɗo ko gorko jeeyaɗo ɓiɓɓe adama Allah subahana taala no okkimo oynte kon udra ka jarribagol yimɓe ɓen ndaara si tawi woni ko ɓe gonɗinɓe oɗo o aroyey o waɗa kawaseeji piiji hulɓiniiɗi piiji ɗi tawata kadi sino yaabi e faale wonki o Allah okkamo waawugol o innete kon lorrugol woɓɓe waawugol nafugol woɓɓe ɗum ɗo fof ko jarribagol imanu jama on ndaara si ɓe tabitay ko ɗum waɗi si tawi woni hara sahaba en no handuno e iman haray enen hiɗen hanndi e plus iman sabu noon oɗo so ɓe nelaaɗo no maaki alayhi salatu wassalam dajjal ko oɗo woni mo tawata nelaaɗo maaki alayhi salatu wassalam wo bi Allah subahana taala tagi leydi ndi haa ñannde o fontindi haa ñannde o taggindi gila ñannde o fontindi haa ñannde o taggindi alaa fitna waɗowo ka hoore leydi mawɗo ɓuri probléme dajjal on eɗen anndi la guerre mondial waɗi premiére guerre mondial et deuxiéme guerre mondial eɗen anndi probléme ji firawna ɗin ko feƴƴino fewde firawna eɗen anndi hala kuyeji ko yimɓe annabi nuhu ɓe geɓɓuno kon siki fitnaji buy feƴƴi eɗen sutti fewɗo kadi fitnaji ko woni ko wadde waru hooreji e ko wawi tata sifa ɗum no piiji kono ɗum ɗo fof ko sama kala yeeso probléme masihu dajjal oɗo ko waɗi oɗo so aroyi haray ko jarribagol imanuji men ni o fitna ɗo mo réussisi e oɗo fitna masihu dajjal haray ko neɗɗo gonɗinɗo haqqan haray o malama si tawi woni kadi ɓe inni ko naafiqiijo foti ko gorko ma ko debbo haray o yanoyay ko innete ko oɗo fitna yo Allah waɗi en gonɗinɓe haqqan haray oɗo faamay ko jeyaɗo e ɓiɗɗo adama na wasi ko kulli
ma ko jinnawi non ko neɗɗanke jeyaɓe ɓiɓɓe adama ɓen haray no fof wiye ka dalilaaji yeeso haray ko fi hen ɗum o innira masihu dajjal o innirama masihu dajjal karama koɓɓe ne yewti konnguɗi buy fii muɗum no jeeya e muɗum ko par ce que o ko mamsuhul aynil yusra ko neɗɗo mehaɗo monta yiitere nanere nden eɗen andi dajjal oɗo no jeeya e siñji makko ɗin ko ɗal si yimɓen janngol siñji makko ɗin no moƴƴi no jeeya siñji makko ɗin o mara yiitere nanere nden so en borne ɗum waɗi sinilaaɗo makanen alayhi salatu wassalam inna dajjala awar wa inna rabbakum laysa bi awar haray dajjal ko bona yiiterejo haray noon ande joomum hina bona yiiterejo ko fiyannelaaɗo makane ɗum alayhi salatu wassalam ko par ce que si o aroyi o innay ko kanko woni joomi men jooni noon si neɗɗo bona yiiterejo aroyi ɗo inni ko kanko woni joomi men neɗaaɗo makita e jokkumo de par ce que allah men o ini na bona yiiterejo ko ɗum waɗi woɓɓe o kanno inni no jeeya ko innira almasih li annahu yamsahu l arda wa yasiru fiha kullaha sabu o makka e leydi ndin fof o mema e leydi ndin fof alaa ka masihu dajjali tippata si wona makka e madina haray ko makka tun e madina woni o wata tippude kanko tigi masihu dajjali o sifoto o inna wo si tawi woni o aroyi o andi mo sifi e yewtere nde tawata ko tamimu daari woni ko sifaninde nelaaɗo alayhi salatu wassalam tawi nelaaɗo tigi ko noon siforanno sahabaɓe no jeeya ka o tippata makka e madina kono ko henno hatta o tippa tum sabu ɗen ɗon cayi ɗiɗi ko reenaɗe kala ka o yaari haray mo mari accès kono makka e madina haray allah no itti malaikaɓe ko reena makka e madina o naatata toon ko ɗum waɗi no jeeya ko dandata goɗɗo haray masihu dajjali naatogol makka e madina kono ɓeyni si tawi ko gonɗinɗo kadi par ce que siko naafiqiijo kadi no laaɗno maaki sallah sallam si masihu dajjali ali fitna makko o huuɓiti allah nawa si haray jarrabu yo on hewtata makka yankoɓe no madina yankoɓe mo hewtay toon ko waɗi si hay siɗa hoɗi nder toon haray a daɗaali wo makka e ɓe sike bimana madina waɗay ko innete kon tremblement de terre ji tati madina dimboto laabi tati naafiqiiɓe fof kala naafiqiijo gorko ma naafiqiijo debbo o dogay nden ñannde o yalta madina o yaha o inna kanko madina ko probléme o yaara ka masihu dajjali o mo tawata himo jogii toon ɓen piiji ko ɗaynirte jama on inna are ka an ko ni woni joomi mum o yi aduna allah on fof woni fitinaaji arɗo ka allah ka awwo o heɓii meema haray ɗum ɗon ne jeeya ko innira ɗum haray dajjal on ko innira ɗum ko par ce que ko dajjal ko wonte dajjal ko alkazab ko fennoowo ko ɗum fenoowo ne laaɗo ko ɗum maaki sala sama ɗon anndi mo inni wo yimɓe aroy hara ko dajjaluna kazabun kulluhum yazamu annahu nabi wa akhiruhum dajjal wo yimɓe siki wo yimɓe ɓen aroye wo yimɓe ko yahata capantato aroye hara ko dajjaluna kazabun ko fenooɓe fenta ko taƴooɓe liɓa woɓe ɓatoy to ɓe capantato woɓe fof maɓɓe hara ɓe nodditii ko ɓe annabaaɓe sakkitoto ɗo yaltude e maɓɓe ko masihu dajjal bimana ɓen fenoɓe no fof inna ko annabaaɓe ko kanko sakkitoto yaltude kanko inna déjà min komi jooni moɗon hara ko ɗum waɗi karmo koɓɓen ɓe inni ko ɗum o nodditoy to bimana maga yabda i dajjal so ari min jooni ken o nodditorta hakkunde min ko nodditorta wondema ko kanko woni rabbul alamin ko kanko woni joomi men on so nelaaɗo ma kañum no alayhi salatu wassalam o enen nde taw jokkoymo sabu noon haray jooni men hina koyinte kon awar kanko le ko o awar haray hadisaji duy no yewti wondema oɗo o aroye no jeeya e muɗum e hadis mo janngoɗen ɗon naane on ɗon hadis no wattori toon e oɗo dajjal kadi yalli fitna no woodi mawɗo ɓuri mo o oye ɓe inni addajjalu akbaru fitnatin mawjudatin ala zahri l ard ala l itlaq dajjal ko fitna ɓurɗo mawnude ni ka hoore leydi ɗo e hoore si tawi hara wellitama bimana innugol gila ñande tawata leydi ndi fontama ha ñande ndi tagga akbar fitanin ko dajjal ne laaɗo maaki alayhi salatu wassalam ma bayna halqi adama ila qiyami saa halqum akbaru min addajjal wa fi riwayatin amrun akbaru min addajjal ne laaɗo maaki alayhi salatu wassalam ko yinte kon
haray hakkunde tagede demmen adam e dargol ko inneten kon haray dargal ngal fiyaake hulɓiniɗo mo tawata no hewti o innete kon haray masihu dajjal haray andi oɗo no hulɓini o aroyay kadi haray joni noon hay oɗo taw kanko tigi mo mari mandeji arugol seede mo hulɓini ne laaɗo alayhi salatu wassalam kadi himo yewti en dajjal si hewtoyi kaara ko hen ɗum waɗata ne laaɗo maaki alayhi salatu wassalam inna qabla khuruji dajjal 3 sanawatin shidad yusibu nnasa fiha ju'un shadid يأمر الله تعالى السماء في السنة الأولى أن تهبث ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تهبث ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتهبث ثلثي مطرها ويأمر الأرض أن تهبث ثلثي نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتهبث مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتهبس نباتها كله فلا تنبت خضراء الله أكبر فلا يبقى ذات ظل إلا هلكت إلا ما شاء الله هاي كدي أولو حديث نبي عليه الصلاة والسلام ما كان إن في اللي أولو وندم أدوس تو دجال أرض كدوم هولي مماري problem wone taw duuɓi tati hara ko duuɓi sattuɗi yoruɗi crise mondial parce que hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala yamire première année o ndiyan ɗan ɓuyto tataɓal ko fusayno ko ronka fusude hitande ɗaɓere nden tataɓe ɗiɗi ko fusayno ko ronka fusude loddi tataɓal gotal hitande tataɓere nden Allah yamira leydi ndi wo kammu ngu wo kammu ngu hitangu addu ndiyan leydi ndin kadi hitandi funno kala ko mari ɗowdi kala ko mana kulloy ko fof fayda maaya si wona koy ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri joni noon koye oɗo alhaali noon dajjali arata haramo ƴefti hoore makko en tant que sauveur du peuple par ce que so ndaari hay ar yahudaɓe hino jogiti kamɓe o aroyey kono ko soovugol ɓe e nde tampere ɗo anda noon kala jokkoyɗomo koko nelaɗo maaki on sallallahu alaihi wa sallam ma'uhu ko nar wa naruhu ma se ndiyam makko ɗan ko yiite makko ɗum ko ndiyam haray ɗum ɗo no jeeya ko waɗoyta haray si tawi woni kanko hewti ko emete kon haray kaw ara e haray issa mawɗo hino yewti fi dajjal kadi sa'aji ɗi o aroyta i tawata kanko tigi mo jantiɗi ko issa on noon ko juutuɗo seeɗa kono raɓɓinki tum e makko haray ko inteɗon tamimu dari haray oɗo ko nasraniyankejo hari e o silmi noon kono o sifanino ñandego seke ñandego ne laaɗo alayhi salatu wassalam sifani sahaba ɓen ko honɗum woni fifiyake masihu dajjal ɓay ɗum noon feƴƴiti Allah waɗi oɗo inteɗo tamimu dari ñande goo kanko e yogo e sahabaɓe ɓe ƴetti baharu konti ɓe ƴetti ko inte kon honno safina ko inte kon bateau ɓe yahude ka bahar kono ɓe majji laawol few ɓe yehi ɓe yaltitoy e ilhum Allah hawrindini ɓe toon e masihu dajjal haray e on qissa Allah hawrindini ɓe toon masihu dajjal ko hono ɗum woniri ɓay woni ɓe yaltiti e kon ilhum tawi ko ɓe majjuɓe ɓe yahuno ɓe yiide ɗon e daabe hum ɓe innimo man anta on inni ana jassasa ko min woni ñeeñuɗo ko min woni wiɗotoɗo ɓe landimo ko ɗum woni jassasa o inni o hay kon ɗum ko waɗa toon yehe nokkugo o hollimo ɗum o wiya ña tilli sohum ka woni wo naateɗo ɓe yehi ɓe naati ɗon tawi ko masihu dajjal woni toon ɓe yewtidi kadi e masihu dajjal en konnaani ɗiɗo ko umurul gaybiya ko piiji wirnaniiɗi hen kono ko ma gonɗini ɗi par ce que ɗen gonɗini ne ɗaaɓo alayhi salatu wassalam ɗay woni ɓe naati toon ɓe yewtidi e makko oɗo o yewti piiji buy ko waɗata si o yalta o landiɓe o inni enne yewtelan ko inte ko nahlu wonɗo on baysan ko nokku wonɗo Jordanie ko inte ko la parmere de Jordanie o inni yetelan fiiɗon o inni ene kedi landoɗa fiiɗum o inni mi landi on si tawi ha joni tamaroje ɗen ton hiɗe rimude ɓe inni hiihi
dajjal inni aroye kadi ron katarimude ɗum ɗon ko jeyaɗo no siinji argol mum on fayi o landiɓe kadi nokku fi ko inte kon Buhayra ɗum ɗo kadi koko woni hakkude Palestine kañum e Jordanie toujours o landi ɗum ɗo ko konti ko ɓundu o inni ko ɓe landi ko mi landaniɗa fi ndum wono mi landi si tawi woni ndiyam mayru on ha joni no tullitade ha joni no tubbitade ɓenni hiya kasirul ma ndun no heewi ndiyan ni o inni ama innama aha yusiku an yadhab ñande goo ɗum yahay siki ñande goo ndu accitay o landiɓe kadi fi ɓundugo en ala natuɓe ko landiɓe kon fof o lantiɓe kadi fi nelaɗo alayhi salatu wassalam o inni akhbiruni ani nabiyul ummi ma faal ene humpeteɗal si tawi woni o yii nabiyul ummi ɓe inni hiye kadu haraja min makka wa nazala yathriba o jippike makka siki allah subahana taala nelimo makka hay déjà o ferino ninimo madina on so yi dajjal inni ɓe ene arabuɓe haɓimo ɓeyni hi naam wo ko honno warri ɓe ɓeyni nelaɗo fooluɓe nelaɗo foolidi mana arabuɓe diina makko kan fooli diina arabuɓe siki haray o yewti ɓe noon konti haray ɗiɗo piiji fof ko siinji waɗeɗi ha o tuma koko o yewti ɗo fof nane si waɗi tuma ɗum ɗo fof waɗi wattade e koko tawa ko nelaɗo salatu kan nelama haray ɗum ɗo soosi waɗi haray kanko dajjali ko on fayi woni ko arata ɗum ɗo no gasa enen ronke heɓude fayida ɓe ɓayna to wonɗen kono hoɗuɓe e ɗeɗo leyɗe haray kamɓe ɓe wattani hilla ɗum ɗo moƴƴa ndiyan ɗan landaɗan ɗo siɗan ɓeeɓi ñande ɗan ɗo ɓeeɓi haray ɓe andi ko ɓattagol dajjali wa kadalika kadi ka o landiɗaɗen fi ko inte kon samaroje ɗen ɗum kadi so tawi woni hewtoyi kadi e ɗum ɗon kadi ko jeeyaɗo ni holli ɗum haray o ɓattike ko inte kon haray argol haray nelaɗo alayhi salatu wassalam kadi ɓe yewti nun joni so tawi oɗo aroyi ɓayi en yewti oɗo aray o tippay e leydi allah ndin fof si wona makka e madina haray joni noon no gasa woɓɓe goo no miijito inna ko honno noon oɗo yehirte aduna allah on fof ko ɗum waɗi si ñande goti goɗɗo landike nelaɗo alayhi salatu wassalam fi yawgol fi dajjal on ko honno dajjal yawiri fi yawa fa qala nelaɗo maaki kal ghayfi istadbaratuhu rih no way ko inte ko ndiyam hara hendu ndu wifude ɗan on andi ndiyam sino fusude hara hendu kam no wifude ko yaawi haray ndiyam ɗan hiɗan feƴƴi ɗi mana mbo yaawi fi ko inte kom haray moƴƴa ɓen andi hay déjà nelaɗo no sifi sallllahu alah wa sallam e yoga e hadisaji ɗi tawata karmakoɓe ɓen duƴe maɓɓe haray no sellini hadisaji ɗi ɓe inni kadi haray o aroyey mana walahu himaru yarkabuhu arduma bayna usnayhi 40 zira'a siki o aroyey mo waɗɗi mbaɗɗateri no inni wono mbabba ma mbaɗɗateri wo yanji noppi mbaɗɗateri ndi wo ko sogone capanni ko andir ton o mandeji darangal ko ma gonɗi men ɗum so ndaari wono fewndo nden ñande sahabaɓe ɓe hooli ɗum ɗo sabu noon nelaɗo salah sallama la yantiqu anil hawa o wolata mbeleɗe kono sen inni mbaɗɗateri joni nden ñande siɗa yetanoma mbaɗɗateri no woodi noppi mayri on ko sogone 40 ko ɓay ko annabajo yewtitiɓe gonɗini par ce que wono gelogabo noppi mo hara ko zira uji 40 ko sogone 40 kono eɗen ndaari hande misal tun joni avion ndaare noppi avion ni ƴettu gila nowru ha nowru ndaara ko combien ko sogone jeɗi wonata ɗon ko let no woodi avion jan nder hay ɗum no ɓuri ɗum almuhimmo haray enen kan yi'uɗen e yi'a ko en gonɗinɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray nahanu nusaddiqu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma akhbar enen ɓen gonɗi nelaɗo e kala ko humpiti kon fof haray oɗo ko e mbiɗo mbaɗɗateri o jindata o yaha e aduna on fof nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam laysa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa makkata wa madina ala leydi ndi tawata dajjal o tippata toon si wona makka ko ente ɗum haray e madina joni so tawi woni o ari madina haray malayka no habbima no yewtita no ɗon o tawoy kala laawol makka haray malaykaji no habbimo kono allah subhanahu wa taala fi jarri bagol ko yimɓe madina ɗen ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات مدينة دمبو دمبان تاتي مدينة كدي دلة
فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص لن يندي لن يلاند سلمل والحق لجلد نافق مدينة ديمبك لن يندي نافق لكون كم مدينة فوق بيالتي لن يندي بجوك دجال sabunun dajjal oɗo sa'aji ko warata ɗum en inni ko sa'a heege hani laaɗude maki alayhi salatu wassalam ko ɓuroytamo jokkude ko sonnaɓen fi heɗɗum noon par ce que sonnaɓen no yurme moƴƴa ɓikkoye mum koye sonnaji jaɓata yiwde ka ɓikku mum weelete ko waɗi soɓe fitna masihu dajjal en no hulɓini moƴƴa surtout o ardoye fewdo ko tawata ko heege a yi ay aaden hun no hori ha yaltiyoy koye fof no yaltiti heege nakkoy e dammoy fof maayi bobohoy goo no maayude heege allah subhanahu wa ta'ala jarribo en ɗon o adda goɗɗo tawata kala ka o rewi si ɓen ɗon jokkima wondema ɓe jaɓi ko o reweteɗo ɓe jaɓi ko allah wo fiyake maɓɓe on fof moƴƴa ko ɗum waɗi naafigi ɓen fof doga yaha e makko wo surtout sonnaɓen sen tasiki e ndaara tawen sonnaɓen no ɓura yurmede ɓiɓɓe mum si yii no weela ɓuri jo hay gorko joni noon sabu ɗum wo yaawi ha sonnaɓen hakkite manna ko ɓe jokkoyta ko masihu dajjal o ayi ay gorko no haɓɓi ɓeygu mum haɓɓi ɓeyguure ɗen fof fiita ɓe yaltu woɓɓe ɗen firta ɓoggi ɗin woɓɓe ɗen firta ɓoggi ɗin yaha jokkitoya masihu dajjal fi hennu par ce que masihu dajjal no ari mo soobude jama on e heege e crise fay ɗo ko tasakuyewu gotum tu waɗete ngenen kadi ndaari aduna allah on no fewndori noon wonde si crise ji waɗi jama on tampi innama ɗon goɗɗo no ari no nelaɗo makir noon e hadisaji ɗin o arday e pelle bireedi ndaare pelle bireedi enen sen ƴetti ɗum hannde ono ƴetten conteneur ji bireedi jippine kala jokkuɗomo noon ndey heɓata mo jokkali mo heɓata joni noon an kadi ndaariɗen jarriboɗa ɗon imanu ma on hannde ado ɗon hewtude ene si ɗon hewtoyi hiɗa weela ɓeygu ma no weela ɓikkoye ma koye fof no weela no sansanta leydi ndin acciti funnude kammu ngun acciti addo ndiyam ene a jogitoto ɗon imanu ma o inna a jokkata dajjali sino metti fi ko ɓaysiniraɗo maki alayhi salatu wassalam ko on ɗon fitna ko innete ko mara ɓuri mawde e hoore kadi ndaare wono madina ko heɓata fitna goo tremblement de terre waɗa kadi jama on hula kono goɗɗi wimen ɓe luttita toon hara masihu dajjal ɓay o wawali natude madina hara mo dari sera madina mo nodda yimɓe ɓen kanko yo sooba yimɓe ɓen kanko tigiti on ko adiri ko fi wallugol jama on jama ɓe tawata ɓen fof ko naafigi kala tawata ko jokkuɗo ko reedu mum ɗum e faale mum e yiɗuɗo gurdan aduna soɓe o jokka e men ɗo tori allah subahanahu wa taala on yo allah dandu en dandana en koyinte kom haray ɓeygure men nden haray fitnaji makko ɗum no ɗuuɗi no jeeya e muɗum ko nelaɗo makum sa sallam ma'ahu jannatu wa nar fa naruhu janna wa jannatuhu nar haray dajjal o arde ko innete kon e aljanna di mana si innama aljanna o ardoya e newendeji tawa sa a jokkimo newende heɓoto kono ko jarrabuye si tawi woni kadi a jokkalimo a heɓay sattede nelaɗo maki alayhi salatu wassalam suuɓe yiite makko ngen ko ɗon aljanna heɓoto suuɓe yiite makko ngen so suuɓiki aljanna makko on haray ko yiite ngen suuɓi ɗon ɗum wayi ɗo hande hunde harmude e hunde daguide o wiyeɗo allah subahana wa taala o inni alladina yakuluna amwala alyatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ndeno goɗɗo ñaama ɗo jawdi alyatima kanko mo sikkude mo sodde zi hoye ɓuuɓukoy o naada ka frigo makko o sikka o marsini anda hara o marsinali allah subahana wa taala inni e ñameteji ɗi wonɗa ñamudeta ko harmuɗi a sikkude ko ɓuuɓi wonɗa ñamude kono na ko ɓuuɓi innama yakuluna fi butunihim nara waso yaslawna sa'ira ɗum ɗo ko fitnago woni ko o wondi e no jeeya kadi fitnaji makko ɗi nelaɗno maki alayhi salatu wassalam e yewta hadisaji ɗin fof e arabe fiita en tongo pandi o aroyey kadi e yimɓe goo o noddaɓe ɓe gonɗinamo so ɓe si ɓe gonɗinimo fa ya'muru samaa fa tumtiru wal arda fa tumbit allahu akbar joni fof no mankiri ndiyan fof no mankiri ñamete o yaha e hoɗo o inna gonɗinelan si ɓe gonɗinimo on sa o yamira kammu ngun ndiyan fusa o yamira ley ndi yiya puɗi no fuɗa o jarrabuye mawɗum hande kadi joni ko heɓɓe yimɓe ɓen hebdo e innugol onon jooɗe ɗon taw jokkunoke onon ko woni wo ko imanu ɗon andi ɗo fewnɗo hay si tampama seeɗa ni ayiya yimɓe no adda qaidaji fiqhiya addaruratu to be hol mahadurat he si goɗɗo jonke ɗo qaida ha o tawyana masihu dajjal
o weelama ɗon haa o jokki masihu dajjal bismi abdarurati tubihul mazurat hara o falji hara o falji ko ɗum waɗi haray hinna nokkeli gono to on tigi yarloto tampendeji goo fiita o hawru kadi e probléme ji goo ko yimmete a haffu dararayn e hewtino ko goo ko suɓagol naatugol aljanna on daɗa yiite ndaareɗo enen fof gooto kala e miijito so tawi woni ɓeyngol ma nde ma leydi ma ni heeɓi o situation ɗo oɗa o aray tun crise o iɓa ɓeeɗa maayi crise pellet so watta hilla ko jannoɓen tigi e waajotoɓen innata jokke masuud dajjale ɓe adda ka'idaji ɗi tawata ɗin ɗon nafata en tori noon Allah subahanahu wa taala taw harande ñande eɗen mbaɗi karmakoɓe ɓennduɓe wallitotoɓe en artugol e laawol Allah subahanahu wa taala ngol danda en bone koynete kon e masiud dajjal o rewa kadi wooka woɓɓe goo o nodda ɓen ɗon ɓe saloo few o hucca ɓe few ko hen ɗum wo leydi maɓɓe ndin fof kadi konti wana yirba kamɓe ɓe lutta e crise maɓɓe on eno jeeya kadi konte kon fitnaji makko ɗi kadi o yahay o inna goɗɗo ene simi immintinibirma e benma a gonɗinayɗen o inna hiñihi o ƴetta cheytaneru nduɗo waylo yumma oya e ben oya o immintina ɓe wo biro on tigui e ben makko innamo ya baniya ittabi'uhu fa innahu rabbak mo tawata biro mum mayino ben mum mayino o inna o immintini biro on tigui e ben on tigui yiya biro ma no innama ɗon he ko noon mi tawri lahara ga jokkumo o kanko tigui woni joomi ma ɗo sina marɗo iman ma koyni ɗen kon janngunoɗo ɗiɗo piiji andi sa janngi ɗiɗo piiji hande kadi si ɗum ɗo waɗoyi tigi tigi on lorroytano moƴƴa ko ɗum waɗi si tawi woni ɗon andi gorko goto no toon on ɗon o yahay ha o nangamo o inna tigi tigi o mo sekude mo ɗiɗi o fecca mo ɗiɗi o inna kadi o immintinimo buy hoolomo ko en mum gorko on innata gorko on inna min ɗum ɗo ɓe daallan e ma si wona basira sike ɗi ɓurtu andude ko an ɗo woni dajjal par ce que hay fii ko sekuɗa ɗo yiɗi immintinɗa ɗum ɗo tigi no janta ka hadisaji no laaɗo alayhi salatu wassalam ina gandal watta ɗum si tawi woni on tigi andano on hadis simo gongimɓe o ukko koynte ko hara e probléme e haray ɗum ɗo ko yoga e piiji fitnaji ɗi tawata masihu dajjal koynte ko haray o waɗoyey so tawi woni o ari ɗo ɗum haray noon ko duuɓi jeɗi woni ko wonata ɗo ne laaɗo maki sallallahu alih wa sallam ɓay woni o landama ko duuɓi jelu dajjal wonta ɗo ne laaɗo maki 40 yawman yawmu ka sana wa yawmum ka shahar wa yawmum ka jum'a wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum ne laaɗo ɓay ɓe landama ko duuɓi jelu dajjal wonoyte ka leydi ne laaɗo maki alayhi salatu wassalam ko konti ko balɗe 40 balɗe ko wonoyta ɗo wo ñallal aranal ngal no fota e hitande ɗiɗaɓal ngal no fota e lewru tataɓal ngal no fota e yontere ñalle hedditiɗɗen fof no wayi wa ñalle koyinte kon monɗin haray ko ɗo noon sahabaɓe woni ko landitino ko honno noon ɓe juuɗirta ñande tawata ko ñallal ngal no fota e lewru ma no fota e hitande ma no fota e juma on say ko ɗuminte yontere nelaaɗo maaki alayhi salatu wassalam o qudru lahu qadra haray ɗum ɗo ko yoga e piiji fi masihu dajjal joni mo no faala ko inte kon daɗugol masihu dajjal haray ko piiji jelu o watta haray aramin ɗum woko woɗɗitagol hawrugol e masihu dajjal mana so tawi woni anani inde masihu dajjal hinaya yaar toon hinaya yow jarriboɗa imanu ma on testa fi hen ɗum a anda sa réussi soye inna miɗo humpa haray goɗɗo piiji gon toon na yo humpe ɗi ko ɗum waɗi laaɗo maki man sami'a bi dajjali falyanna anhu fa wallahi inna arrajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fa yatba'uhu wo soɓe wo so nani inde masihu dajjali pottitemo taw yaar toon few wo soɓe gorko hino aramo hara kanko himo goɗɗini mo hooli gonɗa makko ngal kono soɓe oya so wontinamo ha o jokkamo haray ɗum no jeeya ko wallitotoma no jeeya muɗum kadi ko wallitotoma al istighasatu billah e yon tigui faabinoro Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki alayhi salatu wassalam faman ibtala binarihi falyastahith billah kala neɗɗo mo tawata o jarriborama yiite makko ngen konti woni
oɗa fokkintinimo ɓe sattodi ha ndaari tawi o bonnay woni fiyake neɗɗanken ko ɗum o faala yo on tigi tor Allah subhanahu wa taala ballal no jiya kadi ko innete kon ko dandata on tigi haray hunjagol ayeji sappo jeeya ɗen ka suratu kahfi arane ɗen nelaɗo maki alayhi salatu wassalam man hafiza 10 ayatin min surati l kahfi usima min fitnati dajjal kala hunjiɗo ayeji sappo immorde suratu kahfi on haray oɗo dandete dajjal haray ɗen ɗon ayeje ino fuɗɗi gaw Allah subhanahu wa taala wi ɗum alhamdulillahi alladi anzala ala kitabi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi lkitaba walam yaj'al lahu iwaja haka Allah subhanahu wa taala wi ɗon wa hayyi ilana min amrina rashada haray ɓe no jeeya sababuji ko walliti to on tigi no jeeya kadi sababuji walla ɗi on tigi kadi so on tigi yeehi makka e madina hara ko gonɗinɗo par ce que sa yeehi makka e madina hara ka gonɗinɗo si tawi noon kadi ko naafiqiɓe yewtiɗon ɗon naane haɗa ɗum nafata on tigi par ce que si toon kadi bindike naafiqiɓe ɓen fof yaltay kono siko gonɗinɗe so yeehi toon haray o daɗi wa kadalika no jeeya e muɗum kadi sakko julde kadi haray on tigi nde duwa molade fitna masihu dajjal ɓe gandi min laɓno maki alayhi salatu wassalam e kala ko onte kon honnoon mi laɓno maki alayhi salatu wassalam wondema kala ka juuluɗen haray yen janngo oɗo duwa allahumma inni a'udhu bika min azabi nnar wa min azabi alqabri wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati masihi addajjal haray no jeeya kadi ko watta ha daɗa ko innete kon bonni masihu dajjal attasalluhu bil ilmi shar'i haray ko ma on tigi armora gandal sari a yankewal sellugal ngal tabitugal ngal si tawi woni neɗɗanke on o anda ko inte kon haray fiyakeji fi masihu dajjal pellet ɗen andi masihu dajjal trompaymo haray on tigi ɗiɗo peeji ko joga e wallitotoɗi on tigi haray ɗum ɗo ko mande armere nden ni e ɓurne nden hulɓinade e ɗiɗo mandeji sappo haray ko hikkitiɗon hande kadi ko nuzulu isa haray ko jippagol annabi isa haray annabi isa oɗo o kanko warata oɗo dajjal ko ɗum waɗi sen dajjal en no humodiri e yaltugol annabi isa on ko ɗum waɗi haray yo julɗo ɗen hino préparé fi haɓugol dajjal ɓay woni fitna makko on ɗuuɗi tawa déjà o mo annduɗen almami mahdi haray on ɗon kadi feeñi on ɗon kadi ko jeeyaɓe mandeji ɗi tawata ko hanaɗi yewtede fi muɗum haray amalmadi no waɗi armé julɓe ko yaha haɓida e masihu dajjal sabu noon ko yahata ɓuri wo armé yimɓe gulu 90 hay ndeññande no ɓaawa masihu dajjal fi haɓugol julle men ko ɓe fokkita e juulugol si ɓe gayni e juulde ɗon fi yahugol haɓugol armé masihu dajjal ɗon ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jippinta annabi isa tawa ɓe fokkitani daragol juulugol on say almam mahdi o inna koyo annabi isa ardo sabu noon ko annabajo annabi isa ar jaɓata o inna o mi wonata imamu yeeso imam mon on haren ɓe ɓenni ko karama mo Allah subhanahu wa ta'ala okki mofte men ɗen enen yo taw neɗɗo julɗo semtoljo hakkude meɗen no wawi julnude ko innete kon annabajo haray o julnaɓe ɗon ɓe naata ko innete kon fi haɓugol masihu dajjal haray ko annabi isa woni ko haɓata ko innete kon haray masihu dajjal o bonna fi makko few o halko haray ɗe gandi kadi annabi isa oɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala minni wa innahu la ilmun bisaa siki oɗo kadi ko jeeyaɗo ko innete kon haray e mandeji garngal ɗin annabi isa ko jeeyaɗo e mandeji garngal ɗin Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ko Qur'an nelaɗo kadi alayhi salatu wassalam kan kadi o ɓanginani en ko inte kon e hadisaji heewɗi e nelaɗo maki alayhi salatu wassalam o inni wallazi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman adla fayaksura salib wa yaktula alkhinzir wa yada'u aljizya wa yafidu almal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatu alwahida khayran min ad-dunya wa ma fiha haray ko imam bukhari imam muslim ko findi oɗo hadis annabi isa kadi so jippike fewndo ko tawata ɗeɗo tooñi ɗiɗo fitnaji waɗi e hoore leydi Allah subhanahu wa ta'ala ndi ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wo jippintamo o wonana e ñaawowo numɗuɗo o ñaawira sariya ko innete kon haray islam on ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu acci kon o hakkite manna ko nunɗal ngal arti tawa hande kadi jawle ɗen Allah waɗa barke e majje hara hande kadi joni a yaltinayi sadaka hara wawata heɓude ko innete kon ko jaɓanama sadaka on nden ñande a taway
sa jonni goɗɗo aduna allah on fof o jaɓata tawa sujudere wotere sujjangol allah subhanahu wa taala ɗum ɗo hino ɓuranimo. haray annabi isa oɗo kadi ko e fewndo oɗo kadi haray woni ko Ya'juuj kañumma kadi e Ma'juuj woni ko jippoto. andi ɗo ko fitnaji tati fayda jokkondirɗe ma ko piiji tati jokkondirɗe ma innen nayyi wono misal Mahdi kañumma e annabi isa kañumma e Ya'juuj e Ma'juuj ɓeɗo ko hunde wotere ko mana ko sa'a goto woni ko ɓe ardata na fi kala tartibe jiɗin haray tabitaɓe ni nassu laaɓuɗo kon ɗum tartibe on kono sa ndaari qissaji en no ardi noon a taway nane e yewti dajjal on ɗon o ari aɗo annabi isa saabu noon ko annabi isa arata fi wargol no joni noon ko so tawi woni o wari dajjal piiji ɗi wonti e amana e nder ɗum noon kadi haray en andi jarrabuye on ha joni gasali yimɓe ɓen ko on alhaal ɗo wonata allah subhanahu wa ta'ala wahayina kadi e annabi isa wonde no haray ɓe luttama julɓe ɓe luttama ka galleɗi maɓɓe haray ko hombo lutti ɓe ko Ya'juuja kañumma e Ma'juuj iɗen andi ɓeɗo kadi ko feddeji ɗiɗi ɗi tawata nelaaɗo sallah sallam hino jantani en fi majji qur'an on kadi no yewti en fi majji haray sen ndaari ko suratu kahf fi majji no yewta ɗon ɗin ko allah subhanahu wa ta'ala yewti ɗon fi ko ente ko haray Zalqarnayn oɗo ɗon andi ko allah innoma thumma atba'a sababa hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Zalqarnayn inna Ya'juuja wa Ma'juuja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. haɗa ɗen andi ko ɗo woni ko ista fi ko inte ko Ya'juuja e Ma'juuj ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata wonɓe hakkunde ɗeɗo pelle ɗiɗi tawi ɓe lorruno kawtal maɓɓe moƴƴa ñande go Zalqarnayn mo allah subhanahu wa ta'ala jeeya e ɓe o lammini baynal mashriqi wal maghribi hakkunde funnange e hirnange allah hino lamminno Zalqarnayn ko ɗon si tawi woni goɗɗo no mantorde hande laamu yo andu ɓuri mo laamike Zalqarnayn no ɓuri mo laamu kono Zalqarnayn har no gonɗini allah no ofti allah subhanahu wa ta'ala ɓay woni o ari e ɓeɗo yimɓe o landiɓe ko henɗum woni ko ɓe faala ko henɗum woni ko maapino ɓe sabu noon no jeeya e ko moƴƴani lanɗo ko lanɗo duwa waɗude yohugol ƴewto laamateri maɓɓe ndin makko ndin anda ko henɗum woni ko maapini ɓe ɓeɗo ɓe inni qalu ya Zalqarnayni inna Ya'juuja wa Ma'juuja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. hakkite manna ko ɓe maapode e ɓeɗo ɓe inni he Ya'juuja e Ma'juuja ko bonnoɓe ka leydi ɓe arayno ɓe yara ndiƴe maɓɓe ɗen ɓe moɓe fotti wo ɓe soppita ɓe jatta jawle mum ɓe ƴakka yimɓe ko yimɓe ɓe tawata soode ko waɗoɓe piiji kawateji si ɓe artoyi kadi ko ɗum ɓe waɗoy tagoy joni noon ɓeɗo ɓe inni yalliya men yoɓe fiya waɗan men heede hakkunde men e ɓe hakkite men ko ɓe faala ko yo heede waɗo ko ɓe landi hay si ɓe yoɓaymo kono ngo jaabi qala ma makkanni fihi rabbi khayr fa aynuni bi quwwatin aj'al baynakum wa baynahum radma kanko o inni ɓe o yoɓatalan ko allah hokkilanko no ɓuri ko hokki on kon ɓe mari jawdi ɓuri on hewtaka yoɓolla nema komo jogi kon no ɓuri nema ko jogi ɗon kon wallirelan ko innete kon haray janɗe e doole on andi haray fiita e juutinɗi sawn ɓe eti ha ko ɗum allah subahana taala inni hatta ida sawa bayna sadafayni qalan foko ɓe waɗi janɗe ha howni hakkude pelle ɗen ɗiɗi fof jogodiri qalan foko ɓe wutti yiite hatta ida ja'alahu nara ha o watti ɗum ɗon fof ko jiiti gooti qala atuni usrihu alayhi ɓitra o ƴetti guduron o hibbi ɗon gila nden ñande allah enni fa masta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba gila nden ñande Ya'juuja e Ma'juuj ɓe wawali feƴƴude ɗon fi argol lorra en lorra julɓe hedditiɓe lorra population mondial hedditiɗo on kono ɓeɗo ɓe yaltoye ko ɗo si Allah subhanahu wa ta'ala inni nden ñande fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka e tawi woni noon fodore joomi nden ari ɗum wontay ko ɗiggi haɗa ɗon andi fillayeji ɗi ñande wo ñande ɓe hino ŋoosude ngo fello iɓe asude ngo fello kono ɓe ronkay ñande allah subhanahu wa taala hoddiroto ɓe yaltu e yoga e fillayeji o ko nden ñande ɓe neta inchallah wo ñandoɓe gollay ha lutta seeɗa ta ɓe ronkiɓe wata feƴƴude ɗum ɓe hoota kadi wo ñande ɓe innoyta inchallahu janngo en lannina e nden ñande ɓe lannina si nden ñande noon ɓe yalti ɓe aray kadi e leydi ndin e lawolde hadisaji ɗum ka harbo fiita en tongo e ɓe aro e leydi ndi
kala ka baharu kala ndiyan ka ɓe feƴƴiri ɓe yara kala ɓe ɓe fotti ɓe jatta jawle maɓɓe ɓe taccita woɓɓe ɓe ƴakka ko yimɓe hulɗiniɓe moƴƴa noon ndin fitna wi ɗon kadi yaha hakkite manna ko fitna on ɗuuɗi allah subhanahu wa taala tigi yamira annabi isa kañumma e jama hedditi ɗon yoɓe yehuɓe nanngoya pelle ɗen kañumma e pammeje ɗen foppu doga hara ma paama kadi hannde kadi jooni aduna o wuurotako robel naati robel oɗen ko inte ko yaajuuji e maajuuji moɓe henndiwoɓe taccitay koɓe henndiwoɓe ñaamay yo allah subahana taala danndi fitna maɓɓe yo allah ɗum ɗo kadi est ce que goɗɗo tabitay imanu makko on tabitay ɗo nden ñannde yo allah tabintini en ɗi imanuji meɗen haray yen anndu islam ko golle islam ma goɗɗo heɓa iman sa heɓata sikku luppiray ni tum nde neweende ɗa waawi allah no waawi jarribade goɗɗo sa ɗaɓɓaali iman heɓloɗa ɗaɓɓa gandal sellungal ɗaɓɓa iman a annda kontuma allah jarribortoma fiyaake sattuɗo taw a wata siportude hannde ɗo alhamdulillah juuɗugol men no newi ko yogol kadi wonde juula janngugol no newi piiji ɗum fof no newi kono est ce que luppirayni ko ɗo alsiniraaɗo alah salatu wasalam o yewtuno sahabaɓe ɓen wo yaccine golleji ɗin annde dey fitnaji ɗin ɓattike yaccine golleji ɗin annde dey fitnaji ɗin ɓattike wo annde hay yaajuuja e maajuuja ɓattike ndenɗaaɗo alah salatu wassalam ɓe hulɓiniri ɗum sahabaɓe yaajuuja e maajuuja jooni noon si tawoni ɓeeɗo ɓe tawi foppu dogiiɓe ɓe ɗaɓɓitiiɓe ɓe alaa yiwde fof naati ka pammeeje hay hannde kadi population ɗinnugol ɗo ɗi étage ji fof accitaama pelle naataama e ɗum e pammeeje allah subhanahu wa taala waɗa ɓe toonitaa nden ɗuuɗi a yiya ɓe inna e lanni fii yimɓe leydi ndi jooni noon ƴawa ni yimɓe kammu ndu ɓe ƴawa o pelle ɓe wona ɓe lampooka kammu ɓe inna tigi tigi on hara ɗuwo ɓe yahande jeyɗo on kadi ko on so allah subhanahu wa taala imminta colli kañumma e gilɗi e maɓɓe ɗi ara ɗi ñaama ɓe gilɗi nannga ɓe ka daande ɓe fof ɓe halko kono hakkite manna ko jama on huli kon yimɓe ɓe wonay toon haa ka nder pammeeje toon haa taa ɓe suusaari yaltude haa ɓe innoya gooto ɓe inna enen ko hombo sacrifianto en yaltana en yaha yaasi ndaarana en fi haa jooni ko fewndinoo ko noon fewndori goɗɗo sacrifice hoore mum yalta ara tawa ɓe inna aduna allah o fof heewi teddeeli maɓɓe kañumma e luuri maɓɓe wara o yeeto jama on fii maɓɓe lanni on seysi jama on kadi yalti ɓe tawa kadi wonotaako lunngol ɓeyalngol kadi wonotaako on tawi allah subhanahu wa taala on ka wallugol enen julɓe ɓen kadi o fusina ndiyan ɗum ɗo ƴetta ɗum ɗo fof naɓa ka canɗi yoola e ka baharuuji ɗum ɗo kadi ko yoga e fiyaake tun fii ko inte kon haray yaajuuj kañumma e maajuuj haray ɗo e yewtiɗi tati haray ko hikkiti ɗon ko innete kon ko tulu samsi min magribi ha haray kadi ƴellitagol naange ngen immorde ka mutirde magge ɗum ɗo kadi ko jeeya ɗum e maandeji darngal mawɗi ɗin eɗen anndi ko haa ɗo allah subhanahu wa ta'ala yaafoto ko innete kon goɗɗo si woni haa neɗɗanke o gonɗinaali haa ɗo hewti ma o tuubaali haa ɗo hewti hannde kadi allah subhanahu wa ta'ala yaafotakomo ko ɗuwarfiniraɓe maki sallallah alih w sallam e hadisaji goo wondema allah subhanahu wa ta'ala o kino yaafo neɗɗanke fanni nangen fuɗirali kange mutirta toon ɗum ɗo kadi ko maande nde tawata si nde aroyi harayno hulɓini moƴƴa kadi saabu noon e yiya e nden ñande kadi ko woowa ɗum waɗi ñalaɓe alayhi salatu wassalam ñande goo ɓe landino sahabaɓe hiɗon anndi ko honto nge naange woni hiiroyde ko ɗum woni ko honto nge mutoyta nela sahabaɓe inni ko allah subhanahu wa ta'ala on woni ko an ɓuri anndude kañumma e nelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam on so e nelaaɗo maaki haray ngeeɗo naange ñande wo ñande nge yahay haa ley arfi allahu subhanahu wa ta'ala on nge sujja wo ñande hewtoyte ka o innatange nge tawata darngal ngal ɓadike nden ñande o inna nge kange hari ko woowi nge yamirde ko yo nge fuɗɗiri ka fuɗirde hannde o inna nge fuɗiri ka mutirde gila nden ñande here allah subahana taala yafata goɗɗo ko ɗo nelaaɗo maaki alayhi salatu wassalam salasu ayatin
ida harajna la yanfau nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha hayra tulu shamsi min maghribiha waddajjal wa dabbatul ard haray piiji tati si ɗin ɗo waɗi nden ñande nafata wonki gonɗin golki siki gonɗinano aɗa nden ñande ma hara konko ki gonɗin mum iki faggiti ko moƴƴi muɗum no jeeya e muɗum ñande ko inte ko haray nangue fuɗiri ko inte ko haray ka mutirde haray no jeeya kadi e mandeji ɗin kadi haray toujours ko ari o hadis ko ɗen kon nani tulu samsi oɗo addukhan kan haray ko inte kon curki kin Allah subhanahu wa ta'ala no inni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin haray curki wi kadi Allah subhanahu wa ta'ala addu e ɗum ɗon kadi ko akhir zaman haray kiiɗo curki haray ɗo gandi karmo koɓe gohi no adda oɗo aya fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin haray riwayaji ɗiɗi hino ari ɗo riwaya arano wondema ɗum ɗo feƴƴino waɗino goɗɗugo ko ɗum inni ɗum ɗo waɗino fewdo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mana ko Allah ko nelaɗo huɗuno ɓuuray fiyankoɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe weela sattani ɓe moƴƴano ha tawi hande kadi fof hino soñji ɓe gandi so goɗɗo weelano tandi so yalti yaasi fuu so yiyata woɓɓe goyni ko ɗum fanda ɗo duhanu woɓɓe goyni ko fanda duhanu ko jeeya ɗum min alamati sa'a sen daari on seede mum nelaɗo maki alayhi salatu wassalam wondema ɗiɗo piiji ko jeeyaɗe e mandeji garngal ɗi holli haray ko jogodiriyoji ko sakkita ɗum haray ko on ɗon riwaya ɓuri timmude joni noon si ɗum ɗo aroyi ayi e fof ino inna kañum gonɗini e ɓoftiki Allah subhanahu wa ta'ala saabu noon lette ɗen haray no mawni gooto ala yi'ude haray yeeso muɗum hara ɗum ɗo ko waɗata toujours kañum ka sakkitoyde zaman haray no jeeya kadi ayeje ma al alamaji darngal ɗi waɗoji kadi ko sakkitode haray kadi wo munnanɗe tati no jangguireno salasatu khusuf khasfum bil mashriq wa khasfum bil maghrib wa khasfum bi jazirati al arab Allah waɗay kadi ko inte kon honno munnugol jama so ndaari wono yiyani tum autorité je no sekorani tum otoje mum e yimɓe population fof naata nder ton udda ɗum ɗo waɗay nokkeli tati ɗum ɗo ɓaynelaɗo ko makayno ɗum alayhi salatu wassalam her ko madina ɗe woni konti ɗum ɗo waɗay ka funnange makka ɗum ko hella ko inte ko moyen orient hella kala ko innete hella Corée du Nord en Pakistan in hella toon innete bil mashriq wa kasfum bil maghrib ɗum ko hella Maroc o nga hella enen Afrique o leyga wa kasfum bi jazirati al arab e munnande goo waɗore ka tumbo ka arabu ɗum ti ka péninsule arabique ɗiɗo tati kadi ko jeeya ɗum e mandeji darngal waɗayɗi ko sakkitorde zaman jama on soñjo kadi mum moƴƴa wonano jama on jarrabuye fiyo jama on kadi hebbitiɓɓen hara yo waajito hara ɗiɗo noon hino mari ko inte kon haray sababuji ɗum ɗo sababuji ɗin karmakoɓe inni haray ko sabu ko geddi ɗin ko ɗuuɗi kon haray geddi ɗin so ɗuuɗi Allah waɗa oɗo kasfu tati sabu noon min Aisha radiyallahu anha ɓe maaki wondema nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam yakunu fi akhiri hadhihi l umma خسف ومسخ وقذف قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا ظهر الخبر الترمذي وانكفر لها بسوم من عائشة رضي الله عنها بماكي وعندما نلا بماكي عليه الصلاة والسلام لا تيتي سكتو دي مفتي منيد منتيد بوغيد ويريني فو no yirteni hande traitement de terre no waɗa cuuɗi ɗi yanta e hoore joom majji wono yirtenni kadi e hendu no ara wiirina otoje wiirina cuuɗi wiirina yimɓe yiya fof no woni e hoore weejo mi laaɗo maki alayhi salatu wassalam ko ni mofte maɓɓe ɗe woni ko sakkitoyta haara ɗum ɓe waɗoy ka sakkitode mofte maɓɓe on so nene Aisha maapi ɓe maaki e yo anhu laku wa fina salihun ɓayɗe pelle witotta e moftenelaaɓe ɓen haɗa e moƴƴuɓe no woodi emin haltete hara moƴƴuɓe hakkunde amen mi laaɗo maaki naam hihi hala kuyeji waɗa e hara moƴƴuɓe no hakkunde mum kono kentuma ko ida zahara al habas si tawi woni soɓe on feññinama bakkatuji ɗin feññinama hersa accitama eɗen andina laaɗno maki alayhi salatu wassalam haray piiji ko waɗoyta buy e hara o no yewtirno nisa um kafiyatum ariyatum mailatum sonnaɓe ɓe ɓornotako yimɓe ɗuɗɗinoɓe penale yimɓe ɗuɗɗinoɓe zina ɗuɗɗinoɓe konte ko waru hooreji e soɓeji ɗo ɗi bakkatuji ɗo so tawi ɗiɗo ɗi ɗuuɗi haray hala kuyeji no wawi wadde ko ɗum waɗi e findaye goho nelaɗo maaki ida zaharatil qiyanu wal ma'azif ɗum ɗo ko waɗoyta ko so tawi woni yimoɓe rewɓe ɗuuɗi ɓe feeñi kadi
ɓe ndaari hannde ko combien de personnes rewɓe njele yaltini albonji ɗum hino ɗuuɗi miraaɗo maaki ko si rewɓe ɗuuɗi gimi maɓɓe ɗin ɗuuɗi tawi kadi feeñi sonnaajo innaaɗo wa qarna fi buyuti kunna sonnaajo innaaɗo fala tahdana bil qawl tawata ko yaltata e scène international ama hara ɓornaaki adna allah on fof yiyamo imo inna fala tahdana bil qawl mo inna hita o welnu konngol o yima o yaltina album de milliards de personnes ndaara nelaaɗo maaki si ɗum ɗo waɗoyi wal maasif fooli feŋdi ɗi ar e instrument de musique ɗi ɗin ɗuuɗi haray annde ko ɗum ɗo woni ko habbi mofte ɗen hara ɗum ɗo ɗuuɗay e suuti ɗum ɗo ɗen suuta ɗum ɗo konte ko haray yitere noon de ko ɗum waɗi haray no hatonjini moƴƴa ka yewtete fi alamatu saati assohra al alamaji togoosi ɗin ɗi tawata ɗin ɗon ɗi waɗi tawa ko ɗin ɗon woni adotooɗi mawɗi ɗin tawa ko ɗin ɗon woni déjà fof no duwaaɗi anndude par ce que fiita a naatu e majji haray ɗin ɗon ko haton jinɗi yewtugol kadi moƴƴa moƴƴa e nelaaɗo alayhi salatu wasalam no yewti piiji buy ko ɓe rentini mofte men ɗen e geddi waɗooji ɗi tawata so ɗum ɗo waɗi haray fitnaaji ko metee ko waɗa e mofte maɓɓe ɗe moƴƴa ɓe yewtiraa ɗum ɗo fof si wonaa fii laaɓalngol e reedu sabu noon ko ɓe yiɗu ɓen allah subahana wa taala hino inni azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufur rahim nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina satta e makko ina mawna e makko ina maapinamo moƴƴa ma anittum kala ko soñjata on kala ko katata on kala ko halkata on o inni kadi bilmuminin raufur rahim nelaaɗo no yurme gonɗe ɗen ko ɗum waɗi o prévenu en ɗiɗo piiji fof haray ina jeeya kadi ko innetee kon e piiji ɗi tawata ɗi waɗoyey ko ɗum ɗum woni ko innetee kon haray sakkitode men haray ko yimɓen kon naane haray yiite nge tawata ko nelaaɗo ma kono wa akhiru dhalik narum tahruju min alyama tatrudu nnasu ila mahasharihim e yiite kadi yaltoowe ngeeɗo nge mooɓindira yimɓe ɓen kaɓe mooɓondirta ɗum haray yiite kadi aroyey haray ngeeɗo kadi yiite fillayeji ɗiɗi ɗum ari fii ngeeɗo yiite woɓɓe goo no inni ko yiite waɗoyoonge ngenka darngal Allah subhanahu wa ta'ala inni ko wa idhal biharu sujjirat tuma tawata ɗi baharuji fof wattama yiite kam tous les mers et les océans seront mis en ébullition tuma tawata ɗum fof huɓɓama yiite woɓɓe goomi inni ko ngey yiite ɗon ngerraɗo to nge ɗon jama on fi yehugol ka ardul mahchar woɓɓe inni ko ngen ɗon woɓɓe inni o ɓay tu wonni ko nelaaɗo maaki alayhi salatu wassalam kono jeeya e mandeji darngal ɗi haa déjà ɓeni lan taquma saa ɗi mana darngal darota ko haayi on ɗiɗo holli nge yiite ɗo hina yiite ngen ka darngal ngeɗo ko yiite waɗa e ngen adodal ngal darade joni noon ngeɗo kadi ko yalta e nge soɓe wono yaajuuja raɗo e noon jama on wono masihu dajjali wembiri noon jama on ngiɗo jiiti kadi ngi immoyto hara ngiɗo pompier soobe wawata ngi darnude eɗen andi hay Amérique l'un des pays les plus puissants du monde si tawi woni Allah subahana wa taala ɗen andi wonde si fuɗɗike toon ɗen surnugol o yiye ɓe mari pellet ɓen no mari pompier ɓen no mari otoje kono a yiyay ko tuma sunnica e nder ko Allah faala kon sunnude singeɗanano hoore magge kono ha hande pompier wawa ɗanni nde yiite nge on faami hara ɗum fof ko ayeje wonan nden si Allah huɓɓoyi ngeɗo yiite pompier jokkata ngeɗo ko fof dogay woni ngeɗo nge sunna yimɓen ha nge moɓidira yimɓen e 2 heures ka tawata yiite konte ayna wata memude ɗum Allah acca ɗon kadi jama on ɗum ɗon kadi feƴƴa si goɗɗum ngo kadi watte hano dargal ngal daroto no mbiɗo tori Allah subhanahu wa taala yo Allah taw hara ñande dargal daroto hara o yiɗi en o yarliki en haray ɓe inni o ɗiɗo adamaji ɗiɗo holli hulɓinargol ko inte kon haray dargal ngal si ndaare tawe taw hay dargal ngal taw si ɓadike tun haray probléme o fuɗɗike na feere noon siko dargal ngal ɗiɗole fof ko sama kala yeeso dargal ngal koɗo si Allah subahana taala inni wo ko ono yo yimɓe ya ayyuhannas ko ono yimɓe ittaqu rabbakum hule jommum inna zalzalata saati shay'un azim haray ko ono yo yimɓe hule jommum sabu noon dillande dargal ngal ko hunde mawde de yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardat ñande yiɗon dargal nden ñande welsinde to kala muyninowo konko muyneno ko ɗo yiyata nenejo hino accintini muynowo on dampamo to tappitoyamo to
haccetaake siko e fetere o yanta, siko e koloyre o yanta, siko e miiru o yanata. On tigi ƴette kon si pan o waɗi nde wootere o ƴetta e bobotiw makko on o dampa to ka yamiroy wo. tadhalu kullu mordiyatin amma ardaat wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. nden ñande hay sowinooɗo karama koɓe maacara ko nden ñande o sowi ɗum ɗon tappoy to yaasi nden ñande ko mana teegeeji ɗi fof bona e nden ñande. wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara nnasa sukara. nden ñande yiya fof hino suli, fof hino wemdi, fof no weeti feeti. allah inni wa ma hum bi sukara, kono hay gooto yarɗo beere allah e maɓɓe. walakinna azab allahi shadid. kono ko letti allah ɗe woni ko mawni, ko letti allah ɗe woni ko hulɓini. haray ko ɗum waɗi banu adama ko ariri ka leydi ɗo hina fi gafla, hina fi wersindare, ko inte ko yinata kon ka français insouciance. accitirgol ni hoore mum jokka tun kañum aduna wi welsindo ɗon hara anditaali ɗi piiji ɗo fof waɗo yeyɗi yeeso. ɗo torino yo allah subhanahu wa taala o mi yewtowo on yo allah subhanahu wa taala newna nan ittanalan ko inte ko wersindare, ittana goto kala e meɗen. haray en darike ɗo haray no gasa on tigi ƴetti tanji jama o moƴƴa. haray ko hunde nde tawata nde welaafi jumlugol e haray asratu saa karmo koɓɓen inni fus a wata yewtude ga par ce que ko umurul gaybiya si wona haraɗa mari dalil. par ce que goto wawata miijitade tun ɗum ɗo waɗoyey o inna ɗum ɗo waɗoyey. haray en darike ɗo inchallah ha yeeso. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ بصير. haray soɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o waɗu men taw menen heɗitiɓe ɓen nani jaɓi nde ɗo yewtere yewtande ɗo hande, sabu haray on tigi neeɓi heɗitade kadi yewtereji wonduɗi e nafoore, kono a sikkay ila on tigi taga heɗaki bayana, sabu anditugol piiji boyi ma ɗum andugol ko andana. haray jama on fof miɗo felliti hino weltori nde ɗo yewtere, sabu hino laaɓi konngol ngol hino nani kañum kadi moƴƴa. haray min jarni on fota min toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o waɗa mon ɗum ɗo joddi aljanna, yo Allah on dandu en ɗiɗo fitinaji, yo dandan en julɓe ɓen fof ɗiɗo fitinaji ɗi yewtuɗon fi muɗum. yo Allah tabintin imanu meɗen on o jaɓana en golleji ɗi wonɗen e gollude ɗin. allahumma amin. haray soɓe min jarni on fota haray musidɓe julɓe tedduɓe no andirɗen noon ka radio meɗen wallidiral fi famugol dina wondude oustaz Basir Bruxelles e Diallo Alpha France télémaka technique. haray komi wontirani en ga ka joɓitagol jonde nden. haray inchallahu hiɗen arde joni hande kadi ka waɗugol question et réponse katata haray ko embere ko karama koɓe newni wosi ko minute aji jowi ko minute aji sappo yere wo ko ɓe newni ko yowodiri e yewtere yewtande nden ɗo. haray no andirɗen noon yontere hannde inchallahu haray hiɗe wondi e docteur Aminata ɓe hendiɓe doctorat maɓɓe on e leydi Maroc. ɓe ara ɓe yewta en ko honno ɓe janngiri, ko honno ɓe ɗaɓɓiri gandal, ɓe encourage en kadi e wakkilagol e janngugol ngol inchallah. haray si ɗum ɗum feƴƴi men andinoyay en ko homɓe kadi woni e karamokoɓe senoytoɓe ɗo ɓen yontere nden ñande yo Allah o newni o tawna en. haray musidɓe julɓe tedduɓe haray mi weltanike on fota ko Diallo Alpha woni waɗande en lande e jaaba embere ko karamo koɓe newni o inchallah. haray mi watta micro on e tokeje Diallo Alpha ɓe lamintinano en golle ɗen. haray wano karamo koɓe meɗen gono ga mi sikki oustaz Boubacar Liege haray iɗo wawi adorde ɓen ɗon si tawi hiɓe toujours nder ga udditanomɓe micro on après waɗon lande e jaaba inchallah. haray mi weltike fota. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray Diallo Alpha yewtere ɗum e tokeje. assalamu aleykum Diallo Alpha ɗon heɗiti. assalamu aleykum. Diallo Alpha assalamu aleykum. wala haray ɓen ɗon ala e nande lamsikke ala e muɗum. haray joni miɗo kalaɗo natugol haray himo wawi waɗugol étoile 61 kala waɗɗo étoile 61 haray min udditanaymo micro makko on inchallah. haray miɗo udditande
hajjaruɓe a yetto Portugal. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum Ustaz en. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama weltanama yo Allah waɗanmo mbatte nde ɗo yewtere joddi aljanna ɓurna fayda mum ɓe waɗa du'a e barke maɓɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala on dande ɗiɗo fitinaji ya Allahu ya rabbi haray ko weltanagol on tun albarka moƴƴa moƴƴa on jarama yo Allah waɗan on joddi jannatul firdawsil la wondude e heeɗiɓe on ɓen fof inchallah e heeɗo amin amin on jarama kadi. Assalamu aleykum. Voilà musidɓe julɓe tedduɓe haray kala natowo ko étoile 61 o waɗata haray tawno ɗo ko hajja hawanatu wiiri mbayali. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz em assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. On jarama de nala to. Alhamdulillah. Awa on jarama nani haray Allah o okkoron baraji waɗana on joddi aljanna minen kay waɗa men nani jeb haray Allah o weltano ɓuri ko men weltani on ko haray Allah o newinan julɓe Allah ɓe fof tuubugol ka leere ka du'a ɗon tuuɓede haray men nani foti yewtere nden Allah waɗan men nani jeeɓe ɓurki mallah. Voilà musidɓe julɓe tedduɓe haray lam uditande taho Oustaz Boubacar Liez mi anda so tawi haray ɓe heɗiti. Assalamu aleykum warahmatullahi. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam warahmatullahi. Alhaji Bari iɗo e jaam. Oustaz Boubacar assalamu aleykum. Wa aleykum salam warahmatullahi. Nala toon iɗo e jaam. ɗo nande. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nande Boubacar. Meɗen nande Oustaz Alpha meɗen andi on wonara en gasa ala nande minen nande. Aleykum Oustaz Boubacar. Aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala toon. Alhamdulillah. ɓe gurne fof ne jaam. Yettude Allah boy onon leggoy nala toon. Torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa on joddi aljanna meɗen jooɗi laggine ɗo meɗen heɗo radio men on ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu darja o e ɓeyda gandal ngal waɗa barke muɗum aray kadi ceernoɓe waɗan ɓe yewtere nden ɓen mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu gandal maɓɓe nga waɗa barke muɗum aray miɗo feƴƴina noon lamɓe ɗo miiroɓe tawi ɓe takko ɓe tawi ɗo guttani ɓe micro maɓɓe o inchallah ɓe heeɗi on ɓe heɗiti on. ala ceerno Basir assalamu aleykum wa rahmatullahi. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. On jarama ceerno iɗo e jaam. Alhamdulillah ɓen guureji ɗin toon fof no e jaam. Alhamdulillah famille ɗin fof no e jaam. Fof ɓe jam alhamdulillah alhamdulillah onon goye fof contentate. o weltanama yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa on joddi aljanna firdawsil ala minen kadi heeɗi ɓe wonna men joddi aljanna firdawsil ala yo Allah ɓeydan en gandal ngal waɗa barke maggal ɓeydan en iman o. Amin 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 yo Allah jaabi. mi salmini en halimate mi salmini famille on fof mi salmini e ɓengude nden fof ay ko noddu on tun hiwragol on ɗo haray mi weltori yewtere nden moƴƴa yo Allah ɓeydu gandal ngal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa aleykum salam onon kadi en jarama bo o weltanama onon kadi. Voilà haray hiɗen udditande ɓeɗo maketeɓe ko Mouhammadou Kolla sikki ba Mouhammadou Kolla. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sen ala toon. Alhamdulillah. Ok haray ko lande waɗa ɗiɗi e marɗum haala lande goɗɗo e horno kadi an actor tawɗon mbiɗo tori jama on fof e denanaga karama goɓɓen fof du'a si kawra on yaltunoɗo ko neewi no lome fayda sa yon fewduɗo ni mi mbira no sañjala moƴƴa en wonanka sabu fino o howtira waɗi yo duuɓi noga e ɗiɗi o jaɓani hewtude mo jooɗi lome hay maro makko ɗon feƴƴinimo toon Allah mu yaali o yew hay wiwrude jama fatum nden ara min no lantori tan taw du'a ɗiya gonno gadi aray ɗiɗo landi ɗi piiji ɗo ne feƴƴude nini piiji buna feƴƴude nini
ay hannde mi darɗo ɗuma émission ngo en direct ɗo ɗon 2 milliards de Fouta de peeɗi a Facebook wo sagatagol ewi Italie ɗo yehi ha kamen Afrique warti e no ɓe woliri noon ɓay hen humtitaji fanndi wo ko waɗi ha o warti o ko mbuuɗi o golli ka o jonni mbuuɗi o jonni mbuuɗi ha maɓe makko ɓe darnatmo o tawi ɓe darnali o ko sabu ɗum noon waɗi ha o warti haray wonɓe ɓen noon wartade joni no ɗuuɗi haray miɗo landi ko honɗum karama koɓe ɓen yewti e fi jama o gon kon wartade sabu e nder 2018 ɗo mi andi ɗo o nayo wartiɓe haray miɗo landi ngal landal نعم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين haray ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e fitnaji mandeji dargal tosoki ɗi kono ɓay hannde hari ko jani ɗi wonɗe yewtude haray ɗum ɗo fof no jeeya tosoki ɗin haray wo ko inte kum a shohhu ɗuuɗay ndeererako ngu ɗum ɗon no tonne laaɗo maki alayhi salatu wassalam wo aroyay ko inte kon shohham mutaa no jeeya e mandeji dargal ko heɓeten kon a shohhul muta sekedi mana ndeererako ɗoftangu neɗɗo ko rerɗani kon ko noon o ɗofti par ce que kala wartiɗo fi jawdi haray ko ndeererako ngun o ɗoftidi mana wonkima ko ki faale on wawali supportude joni noon faale makko on hollimo kanko tigui tigui on ko yo warto e haray ɗo fof no jeeya e lowgol on e ɗi zamanuji men ɗo ɗen haray ko wassioto ɗen jama on koɓe wakkilo ɓe janga ɓe wakkilo ɓe ɗaɓɓa koyte ko ngol Allah subhanahu wa taala on andi neɗɗanke simo hooli ko Allah arsikata on ko Allah jogi gurdam makko ɗon o fawat no senkude feeɗa sike neɗɗanke sino hooli Allah subhanahu wa taala o fawata gurdam makko ɗan e hoore piihum ha tawa so o perdi kunɗon piihum o wartoto o yi so yi hannde goɗɗo hino warto fii mbuuɗi par ce que mo waɗi ko fii makko on fowno annda noon fiyaake goɗɗo on koye junngo Allah subahana wa taala woni e hara ɗum noon ko ɓadriyago se ndaari kadi ɓe halfinteɓe ñaama nelaaɗo maaki ɗum kadi sallah sallam no jeeya e maandeji darngal tawata wo qabila fof leñol fof ko mantorta ko hoolaaɗo gooto so ndaari ni min mi nanayi ɗum no wowle chaque fois goɗɗo innaye meɗen Konakiri meɗen wonduno e goɗɗo on no holni an Konakiri ɓe huwondirɗa ɓen fof gooto teti marɗa mo hooliɗa andi holli seke konti an Konakiri fof ko yiɗa ko hoolɗa ko gooto ɗum ɗo fof ko jiya ɗum e mandeji darngal haray jama on koko Allah subahana wa taala inni ko ibtara bali nasi sabum won fi ghaflatin muridun hino maydu nden ɓattike hasbore nden ɓattike kono ɓe weltindi ɗen tugi ɗen plonvi konte kon e piiji aduna yankoji ɗi haray jama on ko ala kon janngude diina mum kan ɗum ɗon hino sabi binde ɗiɗo piiji jama on yo ɓatto karamo ko ɗen ɓe jannga hara kadi ko innete kon ulama'u rabbani karamo koɓe ne'o ɓen gandal kadi na innugol tum janngi so ɓe a yiyay ɗo neɗɗo mo tawata ko innaɗo simo janngi ko inte kon fannuji go tawa o waɗa sifa ɗin piiji few ko ma jannga gandal gonɗingol Allah subhanahu wa taala hande ala ko jama on liɗitiri ɓaawo hewti ko inte kon tawhid gonɗin joni noon so jama on ala tawhid so ɓe haray kala ko ɓe heeɓi heƴata e maɓɓe haray fiita en junnu yewtere nden pande e oɗo masala haray ko wasiyi ɗen jama on ko ɓe janngu e hoore kadi ɓe ɗaɓɓa karamukoɓe tawata ɓeɗo si janniɓe tun jannide ɓe gandal ngal e iman on e needi ndin e yondinare nden e tawakkulu alallahi on ɗiɗo piiji fof hiɗen hato jiɗi ɗi ka diina men diina kam naayi wonu tun hiɗen ɗuuɗi nder ton naayi wonu tun hiɗen janngi maɗen anndi defte ɗi ko taw ko julɓe marɓe qualité ndaare e tawi woni o wartike aboubacry kanko tigi ƴetti jawdi makko ndin fof yaltinani hoore makko sa o ƴetti jawdi makko ndi fof o sacrifie Allah est ce que aboubacry oɗo so tawi no ndi jawdi harandi perdiri tun o wartano o par ce que kanko tigi o wawi ƴesde ndi fof o hokkati Allah almuhim haray mi tori Allah subahana wa taala on no yaafo haray jama on yo Allah artiren ka diina makko artirande moƴƴere haray makko ni wasi yo jama on arti janngol diina mum kan yo Allah subahana wa taala ninani man yuridillahu bihi hayran yafaqihu fi din kala ma Allah taalano moƴƴere aduna e lahara o ko diina ka woni ko famintamo assalamu aleykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا يقال لندلو من النجال بيرجع لندن كمان قال كذي وبيقال لندي كذي كون كرامو كوب بيجوتي في ويم ببوينو كمين تبو كون وادي كي جوني إلا موجا بوين في يالتي بهبا الجوت بجوتا هوتي به يمبي إنتي ونيا قط يالتي دو أفانتي رويا قط نبا جو هوتي يمبي إن من كم ببي أندلو أورو سي كونيو لوتير أوغاين دا قط نون كون نغري إسلامو يسي جان يمبي haray ko adi kon julɗo ha nawolde ɗum ko adi kon taw julɗo goto anda ko wirni ko ɗum fuɗɗorɗen nane goto an innugol miɗo anduno oɗo ar sike hina doole ɗen nde ma janɗugol ngol ma ɗuma he hiɗen andi kono kam eɗen no woodi goreɗe ɓe tawata minen eɗen mari musidɓe sifantoɓe ɓen sifa ɗin piiji ɓe wowla inde patron ɓe men lagine toon haɗa ɓeyna ko kamɓe yeeyide maɓɓe wano bonbon ni misal ɓe haylindin ɗon bonbon ha oya bonbonje makko ɗen marsi o alɗi hannde ni aduna allah fof no wowol defima ko grand patron tawa oɗa ha joni hay fusko o ala ko o ñaama so tawi woni o yaltali hannde o gollata so gollali hannde o ñamata janngo tawa ɗum o wakkili ɓuuri oɗa haɗa na wakkilare nden okkata ɗum ɗo fof ɗi konnguɗi ɗo ko angal imanu ko angal gonɗingol ngol e haray ɗe wasiyoɓe hita ɓe wowli ɗum par ce que ɓe annda ko wirni hiɗe wasiyoɓe kadi haray kamɓe kadi yoɓe anndu arsiki on ko immorde allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ko wonni famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi naade ko faal ɗon kon fof ko min rizqihi ñamoyton siɗa faala a yahay australie siɗa faala a yahay amérique siɗa faala a yahay europe kala ka yarɗa aduna on ko ñamoyta ko arsike ma o a yehi a waɗi ko allah wi kon kono ko ñamoyta ko allah arsiku ma kon haray yita goɗɗo felu goɗɗo kanko noon wonɗo on toon kadi mo felude yiɓe landomo kanko honɗum haɗo heɓa capacité hay argol kanko joni goɗɗo ko wonata e nokku goo inna kaari yehi heɓoyaade fus an ɗum a wawani hay yehude ha ka o yehi ɗon on andi ko ɗum allah subahana taala inni heewi ko tawata e wo jalaɓe sike heewi ko yimɓe jalata goɗɗo hara jalaɗon no ɓuuri jaluɗo on faami haray neɗɗo mo tawata o yaha e aduna allah fof kala ko o faala ka o wonirtol mo mari courant mo mari ndiyam mo mari piiji ɗum fof neɗɗo ko wonata e leydi tawata courant ala ndiyan ala in duggutu won ɗumannade on tigi e sonsoli wasa botugol o yaafoto on ɗum dari ke inni kaari yehi ɓe jammiyaali fof haɗa kanko jooɗo gaynugol ngol ɗuɗaani almuhim harayta jalidire hita mokkondire allah inni la yashar qawmum min qawmin asa an yakunu hayran minhum hita woɗɗo goo makko woɗɗo goo no gasa haɗa ko paɓɓen woɗɗo ɓuri mokkiɓen haray ko ɗum ɗo wasiyata ɓen kadi wono ɓen ɓaawa ton hino makko inna kaari yehi gaynoyaali haaju kaari ɗumannaki haray yo anndu arsikoen koye junngo allah woni yo anndu kadi no gasa hara oya ko hikma allah haɗi o okkoramo par ce que allah imo okkoramo o faala imo ɗawa kadi mo o faala haray kon ɗum min ko wasiye marɗen e ɗum ɗo ɓay ko ɗum ɓe lanndi haray ko ɗo wasiye marɗen inchallah voilà maray on jarama joni haray amma mo jara baraji inchallah say yarde ɗum kadi aray no salmini ɓe ka raddi o fof mi lamdigue salaamaaleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aray mi weltanike on fota yo allah jaabin du'a mo tori ɗon ɗo on en torike allah musidɓe meɗen ɓe yo allah newinanɓe sentagol e jam moƴƴere haray musidɓe julɓe tedduɓe miɗo darde toujours si tawi joni mi nantodira e Diallo Alpha haray daroɗe wano ɗo nde tawno haray programme meɗen on ko ɗo e ko hawano ɗo eɓɓanano haray mi anda si Diallo Alpha ay ɗon ka ligne sina ɗum haray hatten wano ɗo inchallah wala haray mi sikki tum ɗe yalti alors awa joni ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen darade wano ɗo ko ɗo yewtere meɗen nde woni e hattude weltanoɗen karamakoɓe meɗen ɓen haray eɓɓane yontere hande tawidegol ɗo e docteur Aminata haray no andirɗen noon en fof meɗen e yii ɓe fi maɓɓe no yewte haray e yii ko ɗum woni ɓe wakkilanike en ha ɓe heeɓi ko tawata sonnajo hay e goto heɓali lagine haray tigi tigi on hiɗen heɗiti en heɗitotoɓe yontere hande ɓe sifano en ko honno ɓe ɗaɓɓiri gandal haray ɓay Diallo Alpha alaka ligne no gasa hara Fatima hino mari Fatima Diarara no mari yewtere ma hiwragol oustad Basir haray micro on no udditi assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ala tan ɗon e jam. Alhamdulillah, onon on e jam no hayri. Yettude Allah wallahi yewtere nden labama moƴƴa noon sobe sifa ɗiɗo yewtereji hino hani wadde hakkundeji mofte ɗen fewndo ɗo sobe tuma kala sifa ɗiɗo hana wajeede sobe ko yewtereji artirayɗi haqqille moƴƴa ɗi tawata neɗɗo fayda sobe so naniɗi tun sobe haqqille makko ɗen artay haray meɗen toron onon karma koɓe andintingol sifa ɗiɗo piiji moƴƴa noon haray ko piiji battineɗi ɗi tawata kadi alaka ɗuuɗede fayda nanede fi muɗum haray o weltanama moƴƴa yo Allah waɗu barke e yewtere nden haray miɗo mari si wona to mbayɓe ni haray ko ɗo wonɗen darade kono ka yewtuɗon ɗon fi ko Masihid Dajjal o ardoyay e pelle bireedi haray ko ɗon mi faala landi tagol ɓay o andi haqqille ɗen ko imaginayi ɗum haray joni meɗen miijo hara ko honno ardiroyta kanko e ɗen pelle bireedi ko sakuji arata ka ko honno ɗum ardata ka ko bireedi on ɗuɗɗata pandi ka ko honno haray so ɗo wawi no ɓangina ɓeydande ɗon seeɗa haray ko ɗum ɗo woni landal ngal inchallah haray ko noon d'abord no maaki ɗon noon ko adi kon taw fiiɗi yewtereji ɗo no manki haray ko ɗum waɗi nelaɗo no maaki alayhi salatu wassalam no jeeya ko hewtoyde hollata alamaji ko ɗum no fof aray wawani yewtude no jeeya ko hollata alamaji wondema masihu dajjali ɓattike o hara e ko inte ko ala imma almamiɓe accitiwolde fi makko ka mimbaruji sigi hara goto ala hutubude fi makko so daari noon ɗo ko très rare yiyo toon hutuba fi a henno mandeji dargal ɗin on faami jamma on wowolta fi ɗum ɗon ko ɗum waɗi min koɓe jonnuɗan ɗo ɗo on tigui ɗum ɗon weltino par ce que mi dami kay ɗum ɗo hayno woodi ɓe tawata soode on tigui nandi jokkilan ha mi waɗan en ko inte kon fi o masihu dajjal kono nonelaɗo maken noon woosi hewtoy ka o ara ko hay ko waajoto en fof weltindeto hay fi yewtugol fi makko o yi ɗum ɗon ko goo ɗiɗaɓum ɗum ko watti ɗon wano fi ko ardoyta kon normalement nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe sifi tun o ardoya e ɗiɗo piiji on andi ko ɓenni kon haddisu annasa ma yafhamun sike yeeto yimɓe ko ɓe famata kon so daari nane nelaɗo alayhi salatu wassalam no jeeya koɓe maaki wo mbaɗɗateri makko ndin hare no yeehi e sogone 50 on andi ɗum sahaba ɓen famugol ɓe ɗum siɓe détaillanno ɓe ɗum moƴƴa no gasa ɓe ron ka famude e ɓay islamu on ko yewtata e wo koko woni ko haton jini kon ko ɗum waɗi haray hella ɗon kadi ko fiiɗum ɗon yewta kono a heɓata nassu laaɓuɗo innaɗo ko honno ardata kono sen daari piiji tati no toon ɗi tawata ɗiɗen no wadde fewnɗo hara fello bireedi no wawi arde ɗo e nde wootere sen daari fewnɗo nini hande batoje no woodi a yiyay hiɓe ɓe waɗa ɗo contenaire ji maaro jippinen joni noon enen est ce que masihu dajjali kadi nano warroyta on est ce que o sargeta contenaire ji o ara o hibba par ce que hande ni son daari si crise waɗino kugo o yiyay aide humanitaire on ɓe addey contenaire ji ñaamete ɗum hibbete ɗon ko enen kon pelle andi ka contenaire ji ñaamete hibba o ɗum ko pelle woni wonde mi mana ko fanda pelle ɗen nawasi haray pelle ɗen suwa fusay woni ma ƴuray woni kono addey woni e alhaali no ardata noon ka mbaɓɓateri makko misal si tawi ko babbi o waɗɗi hara ko babbi waɗɗina enen en ala confirmude ko hen ɗum o waɗɗi nden ñande si tawi woni ko avion je o waɗɗi haray ko avion je waɗɗina si tawi woni kadi ko batoje woni ko ardi ɓay haray mo mari kadi golloɓe ko yahata guluje 50 hiɗen andi kadi aide humanitaire ɗo ni sino yewde nokkugo haray ɓe naɓori ɗon andi buy ɓe ƴetta yimɓe buy doginoɓen avion jeɗen senditoɓe ɓen déchargeoɓe ɓen pakitoɓe ɓen sike ɗum ɗo fof haray konti haray aide humanitaire on no yaadi e mum joni noon ne laaɗo ɓanggue nani haray ko guluje yimɓe guluje no iwtiri ɓawa makko fayda gollal ngal no yaari haray hiɗen tanƴini ko alhaali no aduna o wayi noon ko noon warroyta si tawi ko avion je wona yaarede no wawa ko avion je jippoto ma batoje kono minnata on kon haray fus e wata confirme ɓe ɗo ɓay karma ko ɓen jaɓa enen yen inni ko avion ma ko bateau ɓayne laaɗo alayhi salatu wasalam ɓe makani kono yen andu tun ɗe yiwde piiji buy ɗi tawata no wadde hannde mono faala yadde ɗo e fello bireedi ɗe nganndi guine ko simple sa chargi ɗo contenaire pew bireedi a yahay jippoda e majje lagine hara ɗa ardi fello bireedi
andi na masihu dajjali ronkata ɗum ɗon tawata o fecce goɗɗo ɗiɗi o watta sifa ɗin ɗon piiji aray mi annda si faamike seeɗa e aray ko ɗum mi wawata yewtude fi hella ɗon inchallahu ko tanƴini ɗen o ardoye e alhaali mo tawata imo wawi ardude fellodireede e kala mbaɗɗeteede nde o ari muɗum wallahu alam. Ok, haray on jarama nani faminike moƴƴa haray faminike jarama yallah kumara haray min weltani ko yallah subhanahu wa taala weltano o waɗa en anditoɓe fi sifa ɗi ɗum Allah e soono o danda en o fitinaji jarrabuyeji haray o weltanama fota assalamu aleykum wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Voilà musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiɓe men e o sahi ɗo ko radio meɗen wallidiral fi famugol diina haray ko ɗo wonɗen e darade wondude oustad Bassirou Bruxelles ɓe andintini en mandeji dargal ɓurɗi mawnude ɗin hande kala faalaɗo heɗitade nde ɗo yewtere hinde ka page meɗen Facebook ka page meɗen YouTube e ka Telegram kam bayanaji meɗen ɗi wallinte ɗon ka moƴoɓere meɗen Telegram inchallah haray faalaɗo hettugol yewtere nde wo o hettirayde ɗin ɗon alhaaliji haray kadi ka landiɗo men wo kadi meɗe wawi mo naɓirande ka on tigui faalira wo e réseaux sociaux ji ɗin inchallah haray en fof meɗen e weltodirani yo allahu o waɗan en joddi aljanna amma kamɓe karamokoɓe yewtuɓe ɓen hiɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allah ɓeydanɓe gandal e faamu waɗana ɓe ɗum ɗo joddi ha tawa ko joddi natir ɗum aljanna haray en hattiɗo hiɗen yontere hande inchallah à partir de yontere ande si tawi ko ɗum allahu on hoddirani en e yewtoyay ɗon kadi ko homɓe kadi hikkanoyto en ɗon haray on fof moɗon o weltanama men newnani on karamo koyen haray hiɗen e sa'aji aray ɗin inchallah assalamu aleykum. Ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka wallidiral fi famugol diina wallidiral fi famugol diina ko wallidiral fi yo gonga on tabitu wallidiral fi famugol diina ko wallidiral fi yo toñe ɗen accu wallidiral fi famugol diina ko wallidiral ha famugol sunna wallidiral fi famugol diina ko wallidiral ha julɓe ɓe wona hunde wotere wallidiral fi famugol diina ko wallidiral ha yo deftere Allah nden faamu wallidiral fi famugol diina ko e wallidir ha jangem